ke bino kok tamu ba Tripuri rok bo oron iya riang bo oron iya ni sai tongka joton Bangladesh ni sai tongka hingke gorang Rudropal sama bai bo samane ekn tongya da manik saha je babe kok saka gorang Rudropal ni kok na bo kisi sa guri face khlai saka asuk seble kok ekoi bele meaning ekoi bele hingke bino kok bai botam sana nai ang no bino kok bai bobono sana nai yo jeng simi norok bor niya norok bo fatar ni no ton fatar ni phani ba miri lai tongan ni pamano engya kheba jeng ma thangkang ke norok bor niya norok bo matong ya ma klai bele heta jeng no nya ke norok jeng mo tong matong ya ke norok bo matong la reklanya soklainya kok ta salai di ma bo klai mano heta ba nona ek doroner miri lai tongna ni ingit borgo ek ধরনের ওয়ার্নিং রে মাবো কলাই जों मा थांगा नरबो मा तंना कय नर बरनि या मा कलायो हे दिबा आबोनि बागे आं सानामो जोङो साबो अरनि साबो फातानाबो संविधान से आइडेंटिफाई खायनाय संविधान सि सानाय बोसोक दिननि परे फायनाय रकमा तंनाय बोसोक दिननि उलो फायनाय रकमा तंया बोसोक दिननि बिसिङो फायनाय रक मा तंनाय बोसोक दिननि परे फायनाय रकमा तंयांनाय आबो संविधान सि सानाय आइन सि सानाय बले नों आं सामा बाया बले हे दिबा हिंके अ जागावो नों जुदि अहानिनि नों तंखाय अहानि तिप्रासानि हा नै त्रिपुरा हा यावै वानजिनि हा नि बांगाली स्तान नों मा खामलासो तां त्रिपुरा बुमुंसो बांग्लादेश तो कक बरबै बुमुं कायसे बंकरे केलकाटा कक बरबै कायसे बुमुं करे त्रिपुरा वला तां त्रिपुरा कक बै मंग बुमुं बा अब जुदि निने हा अंका नों से बांग्ला भाषा भाषिनि बा जाति बांगाली के त्रिपुरा राज्यनि बुमुं बांगाली राज्य नोंनो तंमा बले हा हयतो बरक समाय त्रिबंग फां कामु श्रीभूमि फां कामु असेबा बंगभूमि फां कामु अथवा बांगाली लैंड फां बंगलैंड फां कामु बले तांग त्रिपुरांबा घर बाकिनि निंखाबा अच्छा सर पाइ टेक्निक क्वेश्चन मन प्लास सिनाय बेलाय जरा लक्का खाखाय दुइ घन्टा हायरं खना म लास्ट समुं सिनाय ताबो ग जराबो तिप्रा सरक तामो खलाय केंकाय yok sama mansina eba boto baw himsana kaisano lama nini kheto mai komori tongka ang example bai nono bujinani bagi ma bujograna do nung saiman tongo o mayo tabuk bithi rekhe ani mai hamnai kintu nini mayo mai ni sulai jabra bangi tongkhai jabra to yapang nanglai jak mai to 6 inci ba 8 inci ni pore se phangsa jabra to yapang se nanglai tongkhai a jabra sakao nung urea ro nei o mai ha hamno hamya ke ding tam khain nang nai jabra ma tang puila jabra ma phuigra nai jabra phui khibi man pore o mai sarala sa thane o mai hada o mai ya hingang no tabu sanai puila jabra ma phui nai hinge jeng rominya se jeng khai mai phang जों हामसाय मेयang माने कारण के जाब्रा नि बागै गे नों जाब्रानो फुइदि गे जाब्रा फुइनायनि बागै अलरेडी गभर्नमेन्ट अर्डर खायरेखा नों ताक जाब्रा फुइदि अ जाब्रा फुइ जे दिनो सक्सेस जोंनो ताइनि दिनि सिमिन्ति ब्रासा हामसाका नै वाचिबना बुसाक मासनि वाते हाकलायै बुफां मको ब्लाइ काइ थै प्राजाक फन बेरदम कलिबासै फैमा बासै मा फैना सादि नों बबो नांजा आजरावो किन्तु नों खाखायराक न खायदि होनराक न आर जुदि खायां के नों आनि हमारी ना yang नों मैतंग यानि नों पदिया करि फायदे मन्नो शेरिया करि फायदे मन्नो नों आनि नक नि बरगे नों आनि कामिनि बरगे न आं सक द्रिसंग यानि नों रिजेक्ट खाइ फाइमेनो आवश्यक जरा मा yang कां बाहाय के yok नाय हिनि तासादि yok ना मुसुं खा कक मासानाय yok ना मुसुं खे नों जाब्रा फुइनन सामुं मा खायनाय नों जाब्रासो फुइरायगे खेतस थां बासाय नाय खलायरायगे बाके हामनाय निन माय रुवासा जने किरिजागे सादि आं अ जागावो 1971 नि रिफ्यूजी तत्कालीन 15 लाख ताबु 25 लाख खना 1948 नि सिमि तिनि जरा जे इलिगेली बाबे खरसे खरनिके हाबै तंग फैमेनि ताइ 20 लाख रमदि 20 लाख बे 25 लाख के 45 लाख 45 लाख अ जागानि रिफ्यूजी बा इलिगेल इमाइग्रेंट मा थांका हंकाय मेजॉरिटी साबुंनाय प्रशासन सामनियागो थानाय देशबो खायनाय रंनि जहानि बसा बरं नंनाय ब्ले बोफानि सम्पत्ति दुनियानि बसा फाइ दखल खाइ जाय तंखा बसाकनि कथाम तंग मासा यांखा किन्तु बुनि बसा चाफाया अंखरि थांबाय केंके अ बसारक जन 10 कानि खेतकलाय दङ हिंके आ बररनो नरि रहबायमन परे निनि पा पितृ सम्पद नरनो मान थाइखलायना ब्ले
हिंके नरक 3 बाई दङ हंके नंनि सम्पत्ति जुदि 30 कानि दङ हंके साइसं जन 10 कानि कलाइबले 10 कानि माइ नोंसा जाबायनोबा जाबायना कयबले गे चिंताङे हाफोर कमरनायबा कमरना कयबले हिंके नों जबा खायना हनि लंखर सिलाय नालसनि खागला फासिं बट हंके बुनि फासिं नों गुलिसारनि खागला फाब्र जोंलाय तंके नों बायके रखांनाय नों बायके जयिंनाय गोसावै बल थंलायनाय हे रखाय गयलरना थांपुरं काय बा गयलर बुलिया बल सिलिप खलाय फुनुक तंतिका निजिनि yang काय गलिनो तुनु मा काय तुन मासि मासाके निजिनि yang के गयलरिका गुसानाय प्लेयार गाबति हिसाबले निजिनि yang गल चार मेसन रिरिका निजिन दलनो हुरिया को नां सिलिपुं थांगा तिर सातरि साइड खुनजुरम तिर फुनुक तंका नि बुलुं खां तिर बुल तंखा नों किन्तु गल तो सारे खिप गबले आ गल चार मानि आ तमुं तो नि खुनजुरम बाय खमांना को गेले हंके नोंला साबलो ता गल रिजंमा गोबां तिब्रासा दङ जुदि डकुमेन्ट जाखायखांखाय तिब्रासा कागज पत्र करि तिब्रासा माथा नायनाय तिब्राला बर'नि फाइमानि बर' माथा ना दंबा तिब्रासानि हा हनिसि त्रिपुरा हा अंखाय तां तिब्रासानो बा चेकखायनाबा अर बुइनि बोसा हा पायोनि सिक्लेम खायजंखाय बुइनि बोसानो से चेकखायन बले गेतां नोंला आरो केबिं आप तिके साइ दंखा इंके नों निजिनि दलनो गयल रे प्लेयार यदिबा इंके आंनो पारफेक्ट लिडार होनाय आबुनि बगे आं सावो तिनि जरा आं सय स्टैंड पॉइंट मुभमेंट खायनि लिडार आं नुगियाखो कोनो दल निनो आं स्टैंड पॉइंट पारफेक्ट स्टैंड पॉइंट नुगियाखो एवं परमानेंट स्टैंड पॉइंट नुगियाखो तिनि सामान क खाना करि खाना सामान क ताइ दिनो करे सालो थाइसानि पॉइंट सलाय जाक दंखाय नों बबनो ति मुभमेंट खायना नों पब्लिक न तामरना नाय आबुनो नों क्लियर खायदि आन क्वेश्चन अब हादो हे ब्लाइक नो वाना मासिंजा बे किरमा सिंजा हादो हे तनक सिराक मापलि गासैबेगा ससियेल मीडिया वो मकल बायथां एबा खक बायथां नाना सिदाक मापलि हिंगिते तावकते बक्स नक पेलेनो मापलि नगुइनो काम के साइमनि तखना एबा काम के बुजि मानै तखना तेनिनि मापलि बक फाइंनो हिंगिते तावकते बक्स तेनिनि मापलि खबासि हाने बेलाइकिनो तेनि चलो सिनि सारजि तत्ते ब्रमा तेनि चलो बेलाइकिनो सिनिते डॉक्टर मानिक साहा बाय सिनिते गरम रुद्र फालनो बेलाइकिनो चलि जागा एबा बाय बेलाइकिनो तोपला जागा तामने बला बाय के सिनिते अबाय थिफ्रा बसंबाय सिनिते रिया बसंरनो अबाय के बेलाइकिनो बांलादेशनि नै थानाय सालगो अबाय के खके मानो तैनेबो तिनि सालो बेलाइकिनो सिनि सारजि तत्ते ब्रमा अबाय खक थेरंनो तैने बेलाइकिनो खकेंका तै आमनि यावलो बाबा अबाय बेलाइकिनो सिनि तै थिफ्रा सारंनो डॉक्टर मानिक साहा बाय गरम द्रपाल बेलाइकिनो अबाय सिनि थिफ्रा सारंनो बेलाइकिनो तलाव सगले तंगानि नै एबा अबाय बेलाइकिनो थगगै तंगानि नैबो तिनि सालो खक बायथां एबा मकल बायथां कबि खकनो सावै खनारिका सिनि सारजि तत्ते ब्रमा तै आमनि यावलो सिनि तै थिफ्रा सानि मानथाइनो तैनेबो तिनि सालो सिनि सारजि तत्ते ब्रमा बेलाइकिनो कबि खकनो सावै खनारिका हिंगिते तावकते बक्स नक मापलिनो गो बुजि मानै तहना फारिंगिते तावकते बक्स जों बिसि बक्स सेवै तिनि सालो सिनि सारजि तत्ते ब्रमा डॉक्टर मानिक साहा बाय गरम द्रपाल तैने तामानि खकेंका एबा बबाय के तोपला जाका आबनो तैने बसिंगि सा काम के बुजोइना लाना हिंगिते तावकते बक्स नक किसा काम के नाइतंदि तिनि न मापलिनो सिनि त्रिपुरा हा तामो तंमानि तामुंखा शॉर्टकट सालायनाय ब्ले ना बनि सिगां नॉर्थ ईस्ट टीवी चैनल नाय तंनाय जत त्रिपुरा हानि ताखुकतै बुखुक संनो आनि साकबाय थंनि बुखाकतै पाइफ्लाया हामजाक माताय खुलमायाफोर जों जतनो साइमानो त्रिपुरा हा सालसा राजतंत्र हा तंमानि अर बुबाग्रा राजत्व खाइ दङ आबो जतन साइमानो 184 जना राजारक और राजत्व खाइलांका आबो बोजोंसिउ फिया गोबां बरक सिया दङ सिनि 184 जनानि बिसिङो पुइलानि बुबाग्रा साबो आबो गोबां बरकनो सिया दङ आं अरो साना नायमेन अबसे एटलिस्ट जों ताय आलका सियापनो पुइलानि बुबाग्रा बाय पाइथाकनि बुबाग्रा रक सिमले सिना नांगो गोजार माजारनि जे बुमुं काजाक आबो हाय राजारनो सिमिले जों सिनानि नांथाय ताबो कखंगे हायसि हा आसायनि थेगेनो जों सिनि बंसरक दंगो आबागनि जत ऐतिहासिक बिद्रक त्रिपुरानो रिसार्च खायना फाइके हंकाय सिनि दफारनो बरक नेचारेल गुस्ति नि मासयो अब एकदम क्लियर नो डाउट हेंके जों 13टा जुग शास्त्रनि मते 4टा जुग बाग जाखा आजागाव 13टा दापर कलि 7 जुग तो जतन साव मताइरंनि जुग 13टा जुगनि सिमी मानवनि जुग होनजागो
মানব যুগনি পুইলা থেকে ন ই তিপ্রাসা বংশনি বড়রক রাজত্ব খালাই হাবুবা গরাসাই পৃথিবী ন শাসন খালাই ফাইও হেঁকে নরক যতন সিও পুরাণ পরীক্ষা হাঙ্কায় অথবা রাসমালা পরীক্ষায় নরক হামকাইতেবো সিনাই যে বিষ্ণু পুরাণব একদম সেরাই সেরাই সিজাক দङ সপ্ত ঋষি মুনিপনি কক আর সপ্ত ঋষি মুনিব যে সত্যব্রত মনুনি বুসলা চন্দ্রদেব বনংখা ত্রিপুরানি ত্রিপুরা বসংনি পইলা রাজা চন্দ্রবংশনি বনি বুমুং চন্দ্রদেব হনैसे বনি হইতে যত বসং আসাই ফেনিন্য চন্দ্রবংশ হनै সিনিজাগো কিন্তু বিনি তাই খরকসে তাকুক দङ বখংকে রাজা হরিশ্চন্দ্রনি বসংনি বড়রক নংখা ও রামসং রামনি বুসা লবকু জরতেই বিনি অঙ্ক পাইছা ওকে কিন্তু কোনো বইয় রামন রঘুবংশনি সামনি কারণ হাইছে রামসং ওই রাজা হরিশ্চন্দ্রনি বংশ কিন্তু রঘু হনি খরকসে রাজা সম্রাট দङ বংকে বেলাই বুমুং ক্রাক রাজাতা আবনি বাগৈ বিনি মুংতৈ সিনিজাংনা বাগৈ বরক ও সম্রাট রঘুবীরনি থেকে বরং রঘুবংশ হनै সিনি মুং রজাখাতা হাইছে অরিজিনালি বরক চিনি ক্ষত্রিয় চন্দ্রবংশনি বরক ন হিংকে বুফাতো মনুসিবলে হিংকে রাজা হরিশ্চন্দ্র তো বিনি বংশনি পরিচয় রেখে মনু বংশনি সাচিনাই কিন্তু বিনি বুসলা চন্দ্রদেব ও চন্দ্রদেব যে রাজা চানাই বনি হইতে যে বংশ আসাই মানে তাবক চিনি মহারাজ প্রদুত কিশোর জরা जोंखै যতন চন্দ্রবংশ কলাইকা চন্দ্রদেবনি হইতে আসাইমানি বংশ হনैता हिंकै चंद्रदेवनि बुसला बोटनि बुसला आयु पुरुरबानि बुसला आयुनि बुसला नुहुसनि बुसला जजाति अ जजाति 6 नम्बर राजा नि बुसारक अंखा ताखुकबा आ ताखुकबानि बिसिङो 1 नम्बर अंखा जदु 2 नम्बर अंखा तरबसु 3 नम्बर अंखा द्रुहु 4 नम्बर अंखा अनु 5 नम्बर अंखा पुरु बरक 5 बाय भारतवर्ष न 5टा बाग खलाइका আপনি ম্যাপ আংনরন রইমানো হ্যাঁ আনিয়াগো ম্যাপ রক্তঙ্গ আবার রইমানো ওকে যদুনি হইতে বুসলা অকরা তো যদুনি হইতে ইয়াং কৃষ্ণনি বুসলা প্রদম্য জরতে বিনি বংশ পাই থাকা ভারতবর্ষ শাসন খাই মানে 5 ভাগ ভারতবর্ষ বাক মানে হেঁকে তর্বসু ন হংকাই তপমুনি ফিনি সিনিজাগো বরক রাজর্ষি সন্ন্যাস ধর্ম খায় গুমের যজ্ঞ ও তর্বসুনি বিহিক মুসুক বাহান্ন সঙ্গই আবো গুমের যজ্ঞনি কগ্নে চিন বরক হয়তো যত বরক সিয়াঙই মানো যজ্ঞ খাইও ক্ষত্রিয় রক্ত যজ্ঞ খাইও ধর্ম বিশ্বাস খাইনের অ যজ্ঞ ও মুসুক তানই বারগো উলো বারক বাই মন্ত্র জাবরুই ও মুসুক বাহান্ন তাই বিশা জরারুই মথাঙই জিব্রি হিমরি রহর মানো আজরাও আপনি বাগৈ বনো গুমের যজ্ঞ হন যাগো আ গুমের যজ্ঞ মুসুক বাহান সঙ্গই বারক নানি বাগৈ যে সংমানি তর্বস্বনি বিহিক সাক দেরিয়া ব লোভ সয়াঙ্গে অ মুসুক বাহান ফন্নই খক যাইখি বিরেখা গুমের যজ্ঞ পাই যখন অ মুসুক বাহান জরারুই জিব্রনা নাইফ্রো হংকে ন ফন্নই কমঙই থাঙ্কা একে জরানা লিয়াং থাঙ্কা একে জিবরিমা লিয়াংখা একে সাবো সাখা হনি নাইখা হংকে ন বরক তো ইয়াফানো তর্পণ খাই নাই মানে নাইখা হাঙ্কাই তর্বসুনি বিহিকছে মানে তপমুনিপনি বিহিক নং টংখাতাও চানাই হিংকে মুসুক বাহান চানাই ক্ষত্রিয় বংশনি বরং মুসুক বাহান চামাইয়া ব মুসুক বাহান চাখাनै সমাজনি কারি উইবন 7 সমুদ্র 13 নদীর পার খলাই মক্কা মদিনাও বনবাসী হকা বনি বিহিক আফ্রু যে বরংনি কেবো করে বিনি বাগৈ ঈশ্বর দङ नै কাছে শিবলিঙ্গ বামি তালাং থাকা আঙবনো পুজি দङ সিনাই হিনিতা হিংকে মক্কা মদিনাও থাङै বনি বিহিক আ শিবলিঙ্গ ন আর প্রতিষ্ঠা খালাই ব নক তাঙै পুজি দংখা আবনো তাবুক মক্কানি মক্কেশ্বর হনজাগো সারা বিশ্বনি থরুকসারক আ মক্কাও যে হজ খাইনা থাংমানি প্রতি বছর আর অ শিবলিঙ্গ ন হজ খাইনা থাংমানছি আর যে মক্কা মদিনানি যে মসজিদ আর নি আমতাইনা বরক एक আল্লাহ হিয়া বরক মক্কানি ঈশ্বর নি মক্কেশ্বর সে ন আব অরিজিনালি শিবলিঙ্গ সে বিনি বহগন আব্রাহাম আসাইও অ আব্রাহাম নি থেকেছে
আরবিয়ান মুসলিম গোষ্ঠীনি জন্ম ও আব্রাহামকে যে ও বাইবেল আব্রাহাম বাইবেল না আব্রাহাম ও আব্রাহামনি হইতেছে আরবিয়ান গোষ্ঠীনি উৎপত্তিঙ্গ আবগিনো আব্রাহাম গোষ্ঠী রগবো তালাথ কিরিসিন রুদ जोंबो तालाथ किरिसिन रु ओ तालाथ किरिसिन जों बर बर रो तामनि बागै आबन आरो सिनि बंशनि पुइले याफांनि राजा साबसनि साका आं चन्द्रदेव चन्द्रनि चिन्ह माने तालनि चिन्ह जोंहा बकुं कानु नायदि बालिक बरिरक बृसिपुरा ताव कांलि याफान आगिनि बृसिपुरा रंनायदि बालिक कानु ओ बालिक तालनि चिन्ह बिनि बिहिगनि बुमुखे तारा देवी Ga abono koli khle bini chinno narge kanka talni saka atho kiri hainka ei o tal atho kiri mane Chandradev bai Tara Devi ni mukumun argna bagi sing koli bai balikan layo sin beri ro tai sing boro narga abono kalbari wo aya jegrong nai di bongni dalawo tal atho kiri subuina uri kupur khama jaga do aboni pore tai bo jagar re बेदिवो जों 7 पल्टी चान्दवा संगो ओ 7 पल्टी चान्दवो जों तालाथो किरि रुखैनि न सबुइ मारु नंनायदे अबसिनि संस्कृति जों बो आसिन न नारगो आरो बियान रगबो ओ तालाथो किरि सिन न नायदो एके ताबुक बिनि साइ कुसु माने आं ताबुक जे साइते मखे तरबसुनि बिहिक बनबास रहजांमनि को बनि साइ कुसु ओंखायनो द्रुहु न यां बाखा पूर्व भारत अबनो बागैरे माने आगि चीन बॉर्डर ओ को त्रिपुरानि अंश नॉर्थ ईस्ट पुरा आबो द्रुहुनि शासन दंमोन द्रुहुनि थेके फायै त्रिपुरनि आमाल हंकेनो त्रिपुरा बुमुंखा आबनि सिगांके क्राक नगर दंमोन क्राक नगरनो बुनि दफार बय सिने फाइब्रत बरत क्राक उच्चारण खैमिया एके क्राक सिने थांकानि किरात सैकलां थांका क्राक नगरनो किरात नगर सैकलां खाटा इनका आग किरात नगर न त्रिपुरा बुमुग्राना इनके त्रिपुर बतांगै बिन बुमुङै रेखा इनके बिनि गोबां मा रहस्य दं आबो हफुं साफुं साफाना साबायाता जे बिनि बुफा दैतराज बिनि बुसला कायसा आसायखा बेलाय बुका ब किन्तु क्षत्रिय राज सिंहासन चालकनानि सम्भबिया इनके ब आसामनि कामाख्या मन्दिरनि साखाव कायसा पाहार दं नायदि नरथा थांका थां यां साइमिया आं किन्तु थां यां न हमनिसे आं थांकासो आ साखाव कायसा शिव मन्दिर दं नंनायदि नक्क सामखला आबोखे त्रिपुरनि बुफा प्रतिष्ठा खायलांमानि ब आ जागावो तपस्या खायगा 12 बছর तपस्या खलायि बसि बै दर्शन मानखा हिंके बिन बसलाव करा तो बुतवा हिंके ब तो राज्य चालक मांगला हिंके बसि बै दर्शन खायजाक पुरु दैतराज नों तामनि बागै आनो तपस्या खलाय आनो तामनि बागै रिं निनि तपस्या नां सन्तुष्ट दंखा नों तामो नाय सादि हनि सापुरके बसाकाता प्रभु आंनि निथानि कायसा त्रिभुवननि शक्तिशाली फानगोनां कायसा बुसानायो जाला कारण आनि बहगन नों जे बुसारमानि ब देश चालक मांगला ब आसक बुतवा बतामखै देश चालक नाय शासन खायमानानि मतो क्षमता गोनां युद्ध खायमानानि मतो फानगोनां आबहाय आं बसा खरकसा नायो निनथानि ओके तथास्थ निगसिका शिव आबन परेखाय ओके बिनि बुमुं नों त्रिपुर निमा फारनाय नि साका गतामनि बागै नि सिंकांके नों साब्लासा त्रिभुवननि फानगोनां तीनटा भुवन बबन हिन बैकुंठपुरी मध्यपुरी पातालपुरी माने वानजिको गताम हिसिने स्वर्गलोक मध्यलोक पाताललोक गता आ तीनटा पुरीनि से फानगोनां गाय त्रिपुरी तीनटा पुरी त्रिपुरी इया दिबा गबतो सेला न तो पुरी थेबाय मालिया के पुरमा थेपाका स्त्रीलिंग पुंलिंग शब्दबो इनका त्रिपुरी इया त्रिपुरं सिनाय आबनि बगिनो आबो साबनि बुमुं महादेवनो जों नामहिन त्रिपुरारि न महादेवनि ताकेसे बुमुं किन्तु त्रिपुरारि हिंके आसिपनि बाक्य बाय आजायमानि आशिकै शक्तिशाली ब माने बिनि बुसाकनि नबारसो मायं कराय जाब्रखौ कलायमा थाङो उरिवे आसिक फानगोनां ब 80 केजि 90 केजिनि सें बायसे पाखकै जबा खायो आबनोसो बंब्राय पुंग्रै जबा खालायमानो हंकाय ब बुसक फानुंना बाबिनाय दे हंके ब जखन सिकला सका आफ्रिकानो ब फानो सागा बाबुनि शासन प्रशासन आं जाजागिया राजा हंका आपतिया राजा हंका युद्ध खायना नांनाय देश शासन खायना नांनाय देश जय खायना नांनाय युद्ध खाय देश न मातरनाय
আপতিকে চাওয়া খালাইয়ে বদেশ মেসেন বাইয়ে তাক থাইল্যান্ড পর্যন্ত দখল খাইকা থাইল্যান্ডে আগে আগিন তাবুকসে বিন বুমুং থাইল্যান্ড আগিন বিন বুমুখে সামদেশে তাবুক যে থাইল্যান্ড মানে বিন আগিনি মুখে সামদেশ ও সামদেশ ত্রিপুরনি সম্রাটনি আন্দার রাজ্য মণিপুর বার্মা আবু ত্রিপুরনি আন্দার মায়ানমার তো ত্রিপুরান খবজাগো হ্যাঁ বার্মাবো তাক নর্থ ইস্ট চীন বর্ডার খেলায় ইয়াং কুচবিহার টিখায় আবার তো বাংলাদেশনি কোন বুমুং করিখো বাংলাদেশনি অর্ধেকনি বেশি ত্রিপুরনি শাসননি অধীন রাজ্য দङ হিংকে ব যে দিনও বো ফানো নরই রাজসিংহাসনা আসুখা আ দিননি সিমি তিনিনি সিমি আনি রাজ্যনি বুমুং ত্রিপুরনি রাজ্য হনি ত্রিপুরা রাজ্য সিতুং ni bo farkata ei aprose sarabo abo dapor jukni kokang saito hinka aboni porese bini jetam ne bono dapor klailia sorry abo terta jugo dapor jugo terta juk parangi phika dapor jugo hinka bini bohogo no teusha triluson maharaj ase kya hinka borok bebani itihas ni pata nor bisas tang khologi nai di borok samrat hanjago হিস্টোরি নি ল্যাঙ্গুয়েজ বাইছে সম্রাট ন কিন্তু সংস্কৃত নি সম্রাট বেতাম নাই ত্রিপুরানি বা ভারতবর্ষনি প্রভাব মানজাক ল্যাঙ্গুয়েজ হিংকে বব সংস্কৃত আজুগ হিংকে রাজানি রাজা হিংকে মহারাজা হিংকে হিস্টোরি কক বাইকে বলতাম হিংকা সম্রাট শাস্ত্রনি কক বাইকে বলো মহারাজা হাঙ্কাতা আবাগে নিংনাই বিহারনি রাজা রখে রাজা বীরেন্দ্র সিং রাজা হরি সিং সিনজাক নাই কিন্তু ত্রিপুরানি রাজা রং নখায় বুবাগরা রং নখায় মহারাজা মাহানো তামনি বগে রাজা নিছে ব রাজা বিনা আন্দার কবাংমা রাজা দङ আবো হাই খলাই মণিপুরনি রাজা ব বিনা আন্দারনি ন সাব রাজা আম মণিপুরনি রাজানি বুসাজক ন মায়ং কুফুর খকতলাং ফুরনো ও ত্রিপুর রাজা সেগি নারগৈ মায়ং কুফুরনো বুথারৈ হীরাবতী কন্যানো সেগি নারগৈ কাইজাক মানে মায়ং কুফুরনি হীরাবতী কন্যানি কঠমা খানি চিং मा খানালায়া দিবা সরাই পুরো আবে একদম রাসমালাও সরাই সরাই দङ দ প্রথম লহ রাসমালাও এই আবনো সেগি নারগনাই ও রাজাংকা ত্রিপুর মহারাজ आवश्यक फानगोनांता हिंका बनि आमालनि थेके त्रिपुरानि बुमुं त्रिपुरा राज्य अंखाता हिंका हाइकै फाइमां ताबो त्रिपुरनि परेखे त्रिलोचन आसेखे हाँ त्रिलोचन के 46-47 नम्बर राजांगा हिंके अबा हाइकै फाइ ताबो महाराज प्रदुत किशोर द्वारा जों स्वाधीन राष्ट्र दंमोन किन्तु ताइके से कक अबसे चिनि बोबागरा वंश माने जों फानहाय जों पूरा वंशनि जाबतैता बुइबे किसा काबै कयै खुलुमै साजाकांके बुजागमा तकजोंमा फान जों हामै थाङो दो दारा काका आंतै अब हाय इंलिया नानो खमा खाइसे दिंके खाइरो बुजाकै पाइफानो दं सितुं हुनै हनो दो धर्म बाबा धर्म दादा धर्म आमार खाजाकांके टं थाइसे बाग्रलायो हारेब्रकसे खेतक गोबां बाग्रलायो दो आसक माया गोनां निजि चाया करिफानसो बाहाय चायाबा तंना हने माइरो माइका जों सलगारि रलाय चालायदों नोंनायदे आस व्यवस्था काहाम मामुई संमा थेके मुई थेके आराम्भ खालाय जों जतन दंलाय चालायदों बसर फाइकांके गोथां तङै से बिसा कोरोङै मालायलायो हनै बसरनि सामुं ताङै माइकेताल मानके चालायो माइकेताल चालायो बसरनि सामुं ताङै चालायो आबो हाइके चालाय फाइनाय बंश आबन बगैनो जोंखे माया गोनां बंश होनजागौ इतिहासनि बाथ्रा आजरानि सोमोन्दै त्रिपुरा सारागो दङ आफुरुबो त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारङ अधीन ताबुबो त्रिपुरा सारङनि अधीन न दङ आगिबो त्रिपुरा सारङनि अधीन न दङ किन्तु কোনো কোনো এক সময়ে চিনি রাজা মহারাজার ত্রিপুরানি ব আমহাইনো কিসা কিসা রাজ্য বুইনো বাক্কা ইয়াকারি রেখা একে কোনো রাজা রখায় রাজ্য সে দান খালাই কলাং থাকা যেমন আংতাই সামনে দ্রুহুনি বুফাইকে অনুনো রাজ্য বাক্কা তিব্বত এরিয়ানো আবননো গোबांमा हिस्टोरियान रक फाइके सावो जे त्रिपुरानि त्रिपुरा बंशरक बुदै तिब्बतनि बंशधर बरक आइनि उरि फाइनाय सेनि सावो किन्तु उरि फाइनाया द्रु Hayung onuno raja bagai rumah se Tibet. Apakah Tibetian ni kok sini kok odek no milih dong. Tak Almora district UP ni tak Uttarakhand kelai kabo. Ara logo jebu kung baratong nero. Baru ni kok sini kok pura milih dong ni mana. Baru tuino tui lota osano osaro kelai dong. Mana rezai ro kelai dong. Pura mana 50% 60% kok milih dong ta. Hingga বরক চিনি বংশ আবনো বুইতা মহিন সোনা আয়ংনি ফাইকেনা হাইয়া
অবব ত্রিপুরাসানি দখল আবব ত্রিপুরাসানি দখল অবব ত্রিপুরানি রাজানি শাসননি অধীন দङ আবব ত্রিপুরানি রাজানি শাসননি অধীন দङ হাইছে কিন্তু কিছু কিছু রাজা বেনিসে কুসংখ্যা পুরুনি বংশধরগ্ন মহাভারতনি এই যে কৌরব পাণ্ডব সংগ্রহ যুধিষ্ঠির সংनो गिदिबा बरनि राजस्वीय जग पाइमानि परे स्वर्ग थानानि हिमालय थांलाय बंनि राज्य रंनि से दान खाइसे कलांबाय अब हाइके राजा हरिचंद्र ब राजा एक राज्य दान खाइ कलांगु अब हाइके से धर्मना आसके तोरजागो माने ईश्वरनि ऊपर आसके पुइतो जावो जों नखौ राज्य ताजे बेबा खिबि राजारक सन्नास बेसो हिमालय कमाइ थां अब हाइके थांतानि जों गोबांमा राज्य याकरि कमावै ताबुगो नों सिगनायदि दाबो बर्तमानाव जों खायसे एग्जाम्पल तो नायदो एन सिनो जों जतनो नेता कतर शिक्षित हनि वाना उंको माने वा ना वा मा मानिव बा एन सि खूब सिनाय मानिबलेना किन्तु बिनि डिमान्ड ताम टंग माबा त्रिपुरा राज्यनो जना खाकसे बागलाय सिनाय हाइसे बले बिनि डिमान्ड टंग माने कतामनि बागै बागनानि हिंकाबा अर बयनिबो सा बां थांका जों तै बरनो रहरमान गलाखा जे जोंनि एरिया तंमानि फानो जों रखा खायसेनो जों कमाइ थांका तेबो कमाइ पाइसंनाय किया जे तंमा फानो रखां सितुं हाइसिबले बिनको हाइके जेबो जोनो त्रिपुरासा तंमानि एरिया न त्रिपुरा लैंड नै सितुं हाइसिबले कोबा किन्तु आनि प्रश्न काबैया अर जे फाइनाय रक आइनगतभावे ब अरनिया हंकाय निंबो बनो रख्लायनानसे कगब्लासा तांगि निंबो बनो किरिवै जे नामनि ना सितुं तै खाकसा आनि एरिया जे तमन अपने सिम्पा आनो खागिरि सिदि नि सानकबा नि से हा नों तो बुइनो खागिरि दिना कक तमयाबले आनि लजिक आनि नक आनो खाकसा बाग्रो दिंके मो मोजांनोबा आबो तो मोजां लियाले आनि नक आनो मारनाय नोंगर नंख दिसे हना तमबले किन्तु होनलियाबले जों बरनो पाइगलाखा आरो बदिनो नों फाइट खेकेबा पाइलियानि साकाबा बल थिंया जानि तांसेन नायनि साइमियाबले सलाया जानि आं बन पाइगलाखनि साइमियाबले हा आयादबा जुद्ध खायासन आं जुद्ध आं बन पाइगलाखन मंगलागबले नों तो जुद्ध मा खाइग्रा नायबले किन्तु नों जुद्ध से खायाको जुद्ध खाइना करे जुद्ध खाइना बागै तियार बंगियाको कक बसायाको आबनि सिगां नों बाके सारेन्डार खाइकेबा आबनि अर्थ नंखा जों अ जामेलानो नायनो मुसुंया बरकता आपनि बागै जुद्ध तुद्ध खाइ लाभ करे और सिरि खगले संघर्ष लाभ करे बरक बां थांका ताक जुद्ध रंगलाखि जों जेन थाना किन्तु जुद्धनि गोबांमा लाइन दङ सिलाइ गामोन बाय जुद्ध खाइजेंनाय दङ कलम बाय जुद्ध खाइजेंनाय दङ खरां बाय जुद्ध खाइजेंनाय दङ आइन बाय जुद्ध खाइजेंनाय लामा दङले ओंके नों बासिमाना नाय नों जेहेतु संख्या कम माइनरिटी नों मेजरिटी गुस्ति बाय नों जुद्ध खाइना ओंके नों बाहाय खाइना नांनाय ताक जेमन राशियान अनेक सैन्य कमबले किन्तु बिन अस्त्र कहा ब 10 जन आछे निने 1 लाख बाय मोकाबिला खाइनानि फान्ति जा बिनासा हाथियार कहा ओंके नों किरिना को गेले ए आबो हाइता अमेरिकानि सैन्य कमबले चीन रंनिसो बांगियाबले किन्तु चीन अमेरिका बि जुद्ध त खाइरेगनोबा खाइरेगिया इन्डियानि सैन्य बांमसा अमेरिका राशिया रंग बांगियाबले किन्तु नों बने याग्रा रखनो रैमेया तामनि बागै बिनि हाथियार करा हे देबा इनके नों अस्त्र काहाम मा सोनामनाय इनके अस्त्र काहाम तामो अब जों मारो टुकनाय हे देबा इनके ठीक आबो हायकेनो जों असमयो हा नक बागलायखा ताबु बुसुंलाय दङ बनि परे आईपीएफ टिसं ताबु फानो हा बागलायनायनि कक जाखारियाखौ आबोनो ताइ किसा संयोजन खाइसिनि बुबा गराबो ताम खाइखा ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि डिमान्ड मा खाइखा किन्तु आनि कगरसे नों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बसु जरतै साननाय आबनि क्लियारिफिकेशन सिनि बुबा गरा रैमालिया फरो किन्तु इदानिंग बते विषय फिका किछु अंश पूर्व पाकिस्तान हाबै थांमा दङ खाग्रासरी चट्टग्राम एरिया कुमिल्लार आबोनो तुई जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड खाइने हने बताबक तैसे सापिका गाहामको अब सिनि अंश दंमनि जों माननाबो कलायो आबो बाहायके मानना कलाय हिंके आबो ब्रिटिश रकनो कोनो एक समय रेहेन रजाक दंमनि आफुरो 48,000 बाय रजाक मानि 48,000 बाय न महारानी सं आबनो सुरका आबो जों ओ एनआरसी नि केस खाइनान पुरो बुबागरा बाय मालायना थांका बिनि बिबि प्रगा बाय मालायखा राजकुमारी बाय एरपरे महारानी बिबु कुमारी बाय मालाय पुरो रवीन्द्रनाथ ठाकुर रांगतालांमनि रसिद जगदीश चंद्र बोस रांगतालांनि परिमानि साइंटिस्ट परिमानि रसिद एरपरे
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরনি লাইব্রেরি রক আশ্রম রক শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয় রক তাंना बगी जे रां तालांगमानि आबुनि रसिद रक सोनो फनकपुरो ও ব্রিটিশনি ইয়াকনি যে 48,000 কে সুরকমানি আর রসিদ নব ফনকা কিন্তু ব্রিটিশনি ইয়াকনি আবনো সুরক পাইকা হাইপানো ব ব্রিটিশ রক অ এরিয়ানো ত্রিপুরানো ইয়াফার কালাংলিয়া গইয়াং ভারত স্বাধীন লাই দেশ বাগলাইনো জরায়া দেবা আ জরাও একটা অংশ রাজানি লগি তংনাই রকন পাকিস্তান বে কমিউনিকেশন খাই অর্ধেক অংশ পাকিস্তান বেশি থাংছিনাই পূর্ব পাকিস্তান বে থাংছিনাই হনে বরাগাং এগ্রিমেন্ট খাই 5টা ডিস্ট্রিক্ট লাংপাই থাকা আফরু ম্যাপ তানাই তেলাং থানি কুমিল্লা চট্টগ্রাম সিলেট ব্রাহ্মণবাড়িয়া খাগড়াছড়ি রক আবো পূর্ব পাকিস্তানে আন্দার কলাই থাকা ওকে 1971 সে পূর্ব পাকিস্তানি থেকে আবো বাংলাদেশও পরিণত হবো আবন সেখান তো বাংলাদেশনি কোনো রাষ্ট্র করিবলে এই হাইঙ্গি থাকাতা হিংকে ইয়াং ইন্ডিয়া বো এমন আগে ত্রিপুরা বো এমন অবস্থা হংকা আ জরাও ইয়াং ভারত বো স্বাধীন মানমানি ববো বিনি চিকন মিকন গানানি রাজ্য রং দখল খাইছিনে তংখা ইয়াং আসাম সংবো বেবাং ইন্ডিয়া বাই এগ্রিমেন্ট ngi hablai tongkha হিংকে ইয়াং বো পূর্ব পাকিস্তান সেক্টি তংখা আ জরাও ব্রিটিশ গভর্নর সহ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সহ আসুগলাই কক সালাইকে যে ত্রিপুরানো নরক স্বাধীন বো তংইমানো ইয়াখै जोंबाय फानो फाइमानो नों बबो नाय ओंखाय नरक बाय फाइका हंखाय जोंबाय फाइका हंखाय इंडिया बाय हाबका हंखाय नरक बाय जों एग्रीमेंट खायनाय एग्रीमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नि बिसिंति तामो चुक्ति दंनाय दंया आ चुक्ति नि बिसिंति नरकनो जों चिनारा दानाय चिनि अंक अंतर्भुक्त राज्य हिसाबै चिनि तो तन्नाय सिनि मुंग्रुइ तन्नाय ओंखाय तिनि निसिमि नरकनि त्रिपुरानो रक्षा खायनायनि बागै जों पूरा रेस्पन्स नासिनाय हने इंडिया पूरा रिटर्न कपि रमानि तो आ दिन न तिनि दिन दंखा तो ऑफिशियली बाबे साकलाय जों माने 9 अगस्त साइनिंग लाइखा हां ए ना 9 अगस्त ना 9 सेप्टेम्बर एग्रीमेंट नि साइनिंग लाइखा 15 अक्टोबर हंकाय ऑफिशियली बाबे त्रिपुरा भारतनि अंतर्भुक्त राज्य हिसाबै साकलाय जाखाता ए आ दिननिसिम जों इंडिया थांखाता हंके आबुनि परे तो राजतंत्र पाइ थांगा किन्तु आबुनि सिगांनो बवागारा जोंनो फातानि बर किसा हाबै दंफायमानि बागै उलो आं थैमानि परे अहाव बुनिबो साबां खांखाय जों तेउसे बिपदङै मानो चिनि बिरमान बिखाता 10 सन्ता फाइमानो हनै ब त्रिपुरा हानो बुइ हाबैमान फाया दखल खाइमाया खलाय जेमन चुक्ति खाइपुर ककना रखा तेमन रिजर्वेशन खाइबो त्रिपुरानि हानो बुइ पाइमेया जा खलायै इंडिया गभर्नमेंट बाय चुक्ति खाइजानिबो नारगै रेखा आबुनि बगैनो त्रिपुरानि हानो बुइनिबो सा पाइमायांगो किन्तु आबुनो ताबो जों डेमोक्रेसी रुल्स थांगै आइन सोबाय डीएम नि परमिशन नानाय फालाय दंलायखा अंको जागै दंलायखा अबननो जों गोबांमा बरक सिया आगिनि थेकेनो त्रिपुराव वानजै दङ किन्तु मेजरिटिया किन्तु ताबुक तो बरक मेजरिटी थांखाब्ला हिंका अबननो ताम साका बरक आसिक माइनरिटी माइक्रोस माइनरिटी दंमासे जोंनो माइनरिटी सनामी बरक से मेजरिटी थांगोंका आगामी दिनो जों कमा सुखसे पाइसिनाय कारण 100% एरिया से त्रिपुरा सरमनि दंमाब्ले अबसे ताबु बरक से 70% एरिया दखलं तंखांका अब तंगलिया हिंका वानजे बे त्रिपुरा उरपाति तिंगलाय दंखा आ जरावनो किसा बुद्धिजीवी बरक जे सिनी एरिया जे तंमानो जों तेउसा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हनि खलायना रखसिनो हनि कक्साबलायै दिल्ली गभर्नमेंट बाय कक्सालायै 1984 जना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रै रजाखाता ए हाइके रजाखा ओंखाय अर ता गोबां प्रश्न खायो मिया बां सोशल मीडिया नुगो खरकसे वानजै साका এই রাজ্যে বাঙালিরা আছে 80% 1981 সেন্সাস মোতাবেক ত্রিপুরী জনজাতিরা এই রাজ্যে 30% তাহলে ওদের কাছে কেন 70% এরিয়া হবে আমরা যেখানে 70% জেনারেল গোষ্ঠী থাকার পরে বাঙালি জাতি থাকার পরে আমাদের হাতে কেন 30% এরিয়া হবে এই আইনটাকে ভেঙে সম্পূর্ণভাবে জেনারেল করা হোক সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যকে দাবি খালি কক চালাইতো হ্যাঁ আং হনতা আরে 100% एरिया से त्रिपुरा सानि तंगमनि
নরক হাপাই আনি হানো দখল খাইতং বেআইনি ভাবে কাসুনানি মতো পদক্ষেপ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নালিয়া আ জরাও जों চিনি হা এরিয়া যে তংমানি ন ফানো চনো রিজার্ভেশন খাইরিছিদি নিচে খাজাগো ও যে 30% নরক তংমানি আবো তো নংনিয়াবলে আবো চিনি ন কিন্তু রিজার্ভেশন এরিয়া খাইম না মানে অর্থ কাই নিংতাই অবনি বিসিং মাহাবিয়া ত্রিপুরা চিনি নিংকে বসংতাং জেনারেল এরিয়া তো ইয়াংনাবা আ বরক অবহাইব কমেন্টস খাইয়া জেনারেল এরিয়া কে বরক বাহিতং जोंखाय ডিসিতাং তং মায়াংনে আবহাইর কমেন্টস খাইও তাবো আরে সমগ্র ত্রিপুরা চিনি কে বসং জেনারেল বতং নাই রিজার্ভ এরিয়া বতং নাই তা আচ্ছা স্যার ইলিগাল মাইগ্রেন্টস লে বুফুর জিমে হামনা চেঙ্গা আবনা হেকে তাবুক অ রাজানি আমলো যে সিজনাল বিজনেসম্যান সিজনাল লেবার সামু খাইনে বাকি गोबां বরক ফাইও লেবার নানটা হেকে বেবো ফাইও পড়া ফরংনান বাকিবো ফাইও আবো হাইরক ফাইতে ফাইতে লাস্ট পর্যন্ত বরক অরন তংনানি আরামখা রাজাनो सोंनि सार जों महाराज अरन जों मा तंनाय अर तंनि मा खायनाय जोंनो किसा तंद्राव जागार दे हायरे दिंग्रा इरे सगले बाजार खायनाय के जागार दि अबो हाय खलायो गोल बाजार गो माने ताक महाराजगंज बाजार ताक तो गोल बाजार नि सिनि लायो अबो महाराजगंज बाजार तंमानि ओइ जे रानी बाजार सामनि बाजार बा रानीनि बाजार मानसि अबो हे अबो ब रानीनि बाजार महारानी तुलसीनि बाजार आबनि बगै ओ महारानी तुलसीनि बाजार मन हनि हमनो रानीनि बाजार अब फनानी बाजार हमा हाइते को रानीनि बाजार हंतानि से रानीर बाजार हंजागो अब ताबो ओरिजिनली अब महारानी तुलसीनि बाजार गांगुले महारानी तंगनाबले ए आगि तंगो ब टैक्स नाइ तंगो बाजारनि अब हाइके तंगते फातानि बरक तिरक हापाइते बाङै तंखा किन्तु राजा थैमानि परे बरकनो अरनि बोबागराजे तंग थाइरनानि गसिका किसु बरकनो कांचनपुर तुनेरिका महारानी कांचनप्रभा देवी पुनर्बासन रोहनी अब जागानि बुमु कांचनपुर रखन जागा अब हाइके बरक त्रिपुरा तंगरगै थांका हाइपनो जे दिनो त्रिपुरा भारत बाय मार्चंगै एग्रीमेंटंगै मार्चंगो आ दिनो एग्रीमेंट नि मुताबिक बरक सेंसस रिपोर्ट सावो बरक 7% राजा जे बरक सिक्युरिटी रमानि जों 93% जों जे 19 दफा दाबी जाति हलाय मानिता আসলে ও 19 দফা জাতি হলাইমানি আবো বুনি ডিভাইড এন্ড রুলস নি সকল সিকলাইমাসে ওয়ান জিনি বিসিং কয় দফা নাইদিনে নাদা চক্রবর্তী সাহাত চাতারজি সাহা পাল বন্দ্যোপাধ্যায় বা তংলে বংব হায়া দিবা দেবনাথ রক কপালি রক কাঞ্জিলাল রক শিল রক করি দিবা বরক নি চিনি সাইতে বাংো 30-35টা সাবটাইটেল বাংো কিন্তু বরক তো বনি সাবটাইটেল ওয়াইজ বাগজাগি থাইয়া আইনগত সাংবিধানিক ক্যাটাগরিও থাকবো বংনি এসসি ওবিসি তাই জেনারেল নি পার্ট কাই 3টা পার্ট নই দङ जों কিন্তু বর্ণ পার্ট হিসাবে মানে ক্যাটাগরি হিসাবে जों বর্ণ পার্ট খাই নুগিয়া হায়দা বর্ণ এসসি জাত বর্ণ ওবিসি জাত বর্ণ জেনারেল জাত হইয়াবলেছে কিন্তু বরক जोंनो এমন কে ডিভাইড খাইকা রিয়াং কমিউনিটি জমাতিয়া কমিউনিটি ত্রিপুরি কমিউনিটি হ্যাঁ হালাম কমিউনিটি কুকি কমিউনিটি যেটা মানে বনো ও মারাক জাত রকনো মারাক কমিউনিটি রকনে অমা হাইকে गोबां मा खागबाये जोंनो वाइसेवन 19टा साब ट्राइब न 19टा साब टाइटेल वाइज 19टा साब ट्राइब्स नामै दंखा सार अब तामनि बगिन खाना तामन पलिसि निनि बिसिङो जमाइते बाय देबरमा कलै कथारिया खायनानि মানে কমজোর খাইনানি মনে খাইদি 10টা হলানো একলগে খাই রেখে নং কিন্তু সবাইনা অনেক ফান নাংনাই কংসে কতে ইয়াছি কংনিবাই ফাই সবাই মান বলে কে সবাই তখা আরনি বিসিঙতাই কেসা বরগরতাই চবা খাই নাংলিয়া ন জমাইতে বাই কলয় জমাইতে বাই রিয়াং জমাইতে বাই দেবরমা ফানাঙ্গই বুলাইরি তনমানখা অমন ডিভাইড এন্ড রুলস নি পলিসি নং বাই ন তাখুনি বুলাইরি নিন পরিবার ন দংস খাইরিছি না আংখায়র রাজ খাইছি নাইতে आम हाई पलिसि रखना इनका आ पलिसि रखना जों रमै मानन नांगौ बनो जोंनो पलिटिशियान बोतामनि बगै कक साका बोतामनि बगै आहाय खायका आबनो रममाना नांगौ बिनि जालो बिनि चक्रबुहो नों कलायांना नांगौ हिंकैसि नों पलिटिशियान बिनि चालनो नों बाहायके केरि खाय बनो फेलर खायनाय आबोनि जे लामा खलना करे बनो जोंनो पलिटिशियान फाजिल खलाय इलेक्शन जिरिना बगै सिमी पलिसि खायना करं बनो दा पलिटिशियन हम्बा प्लानिंग करं न से पलिटिशियन न अंके सर आपनो वान सुनो के तिब्रा सर बेवकूफ से बेवकूफ यादबा पृथ्वीओ ताबुक जरा ब जाति तंग
नों मीडिया खाई दंब्ले नों हजार बरक बाइन कक साका आंबो सालायना साका किन्तु आंनो ताक प्रश्न खायो पृथ्वीयाव एमन कायसा जात सनाम दे जे जात निजिनि हानो खाकसा बागलायना बागे सिनि हासनो खाकसा मारनाय निचि खंनाय ततं नो नो करी आनी मकलो नुगियाखो नि नलेज ततं करी आबां साइमिया हेंके सिनि हावो बुइनो तोबुई नरक सिनि हावो मा फाइनाय नि रिंनाय ततंसो किन्तु तिब्रा सारो रिंगो तुबु खारिंखा हैं अब साबो नखा पृथ्वीनि इतिहास तिब्रा न नखा अन्य कुन जाति न नखा नुगियाखो बयनिबो सानो नक फांचंना बागै सिलाइति कगलाई फनान दलनोसो सरकारा मा हनायनि चिं कक थैलिका पृथ्वीयाव कोनो जात फातारनि दफानो रिंगि बंगारो नक फांचंनानि बागै दफा बाय दफा एकेतिले कगलाइमेन नर प्रमाणदारि मानसाति किन्तु जों तिब्रा सारो कगलाइका ओंखाय जों बेकुबिया दिबा तांनो नां सांनाय कायसेको नों मतिब्रासा आं मतिब्रासा सालायना थांगोन नि थागु बागत बेहान बागत गुस्तिपान सोंमानो हायब्ले नों देबरमा आं देबरमा टाइटेल सै दङ नों त्रिपुरानि आं त्रिपुरानि किन्तु नि कामि चौधरी नङानो गसिनो गसिया हेंके आं त्रिपुरानि यादिबा आं तिब्रासा यादिबा नों त्रिपुरानि नाब्ले नों तिब्रासा नाब्ले नों त्रिपुरानि तिब्रासा आं त्रिपुरानि तिब्रासा नों सेआनो नि कामि चौधरी गसिया चंगन गसिया हेंके बतो त्रिपुरानि बुया तिब्रासा बुया बनले बाहाय नक फांचंना गसिकासा कक्ताबना बनो बाहायके रिंगि नक फांचाराना बागे आन्दोलन खायकासा बनो बाहायके नोंगर नारगनानि बागे रिंगि तुइ नारगनानि आन्दोलन खायकासा बनो नों बाहायके राज्य खाकसा बाग्रानानि बागे आन्दोलन खायकासा बनो बोद्रियारनो जों ककबथारनायनि बाहायके कगलाय बोर थैलाय दंखासा जों सीपीएम न माजि दिरनाय कांग्रेस न माजि दिरलायनाय मन और खतामबा कांग्रेस नि नेता माने वानजै सीपीएम नि नेता माने वानजै जिनि बरक तो बंगनि लगे तुइ फ्रे जांनाय सिबले हे देबा ओ नक नबार कटर फाइका हंकाय बाइ बुइजा थानो हनै वाम लांरनि वासरनि यंगमाल सुंसे दिबा ननबा ब यंगमाल सनाम ब्ले बिनि सरकार टिकि दंना बागे हंके नों जे बिनि दालालङै दंमनि नों जे बनो यंगमालङै सुंसे दंमनि नों तो तुइ फ्रे जांनाय सिकलायो मेन गभर्नमेंट तो बसिबले हंके सीपीएम न जि दिरना बागे सिलै रमै सीपीएम ना गसिया बा सीपीएम पार्टी न सरकार चंगना गसिया रंनो जों बुथालाय दंमनि आबो बुनि बुसानो सरकार चंगना बागे बुथामा कलाया दा तब कांग्रेस न सरकार जि दिरनानि बागे बा सरकार रहनानि बागे नों कांग्रेस विरोधी न कक बुथारमानि अब नों बुनि बुसानो सरकार टिकिरना बागे ताखो कक बुथालायमेन कलाया दा तब वान सरक हरक बुसे तिपरासानो मुख्यमंत्री ना बागे कक थैलेके सालासे हैं इनके बेकुबियाखो हैं ननां ताक सावनो नों ताबु जजरन सिमि चिरि खक थांकाता आनि नगानो खाकसा मारनाय इनके हाय फनाबा मिया से काम करन फुंगो सांबे कक थैतंग तम बुफ्रुन सिमि कबरंगि बताबो रा नगानो खाकसा बि नक सिंगे बताम खाकसा सान्तम हंजाग लगदा हैं इनके नङाफोर साकाता आन नगो बुइहा पाइके नि नगो बुइहा पाइके नि नक बुइनिं थांगेब्ले नों ताम साना तंमोन आजागा नों आन नक नंखो दिसे हनान कगबले नों जुदि फानबाय पाइलि आंका आइन बैमा थानाय आइन बै थाङै डॉक्टर नेल्सन मेंडेला 27 বছর জেল চবইতनखा दक्षिण आफ्रिका गभर्नमेंट किंतु 27 বছর জেল চবमानि परे बुथार जमाखा साउथ आफ्रिकानि तामा खायका आंतर्जातिक आदालत বিচারমান परे आफ्रिकानि प्रेसिडेंट चंगै मारखानाब्ले साद्दाम हुसैन इराकनि प्रेसिडेंट आरनि सुन्नी गुस्ति रंनो एलोपाथारि गुली खलायरेका हेलिकप्टार बाय पेट्रोल लुकलाय पाराकी पारा सगै दंस खायका किंतु आंतर्जातिक বিচার खालायमेन परे साद्दाम हुसैननि अवस्था तामुखा कि नों বিচারसो थाङेको नों आइनसो थाङेको लिगेल मुभमेन्ट से खायको नों बाहायके सालजापान सानमानि बकरे नों अरनि अंखटि बहनि सामा करियो आंतै मालि आन्न गानो खाक्सर देनि चिखो काबे बेकको बिया देबा सादे अच्छा सर जे 1980 दांगा नांफुरो पुइला साबो चेंगै बरनि सिमि नांलाय फेमोन अबखै आबनि सिगांनो उरपाति तिपाति तिंलाय दंखा तिब्राबि वानजै तामनि बागै एरिया दखल बरक 1971 पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान युद्ध नांलाय फुरु बरक 71 बांग्लादेश स्वाधीन नाखा आबनि बागै पूर्व पाकिस्तान থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রন বুমু আফুরু যে শরণার্থী ফাইনাই রক এবং আবনি সেই সিগাং 1956 4,55,000 गोबां बंगारो पूर्व पाकिस्ताननि मुस्लिम रक बै हिंदू रक दांगा नांलाय फुरु ताइ दलसा फाइनाय दं आबनो त्रिपुरा रकनो
আন্দোলন খাইমে সিমিয়া 21 দিন অনশন টংখা দরগাবাড়ি বুসকাঙ্গা আখাউরা রুতো আগরতলা বরকনা নারকনা বাগে ডিসপ্লেসড পারসন মানে ভূমিহীন নামই বরকনা পুনর্বাসন মারনা রাজা বরকনা বুনি দফানি বুসাহানি হা বাগিয়া নক থাই বাগিয়ানি বাগে বড় নক থাইকেরিং ডিসপ্লেসিং টংখা বরকনা জাগারুই পুনর্বাসন মারনা হিনি সিরি খগলাই ত্রিপুরা সারা পৃথিবীও কোন দফা তত আপনি হিনি সিরি খগলাই বুনি বুসানা হারনা বাগে কিন্তু ত্রিপুরা রক সিরি খগলাই কে বেলা লাইসি না বরং নারক লেখা 1971 ni refugee no যুদ্ধ পাইমানি পরে 29 তারিখ নভেম্বর 1971 ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নোটিশ রেখা যুদ্ধ পাইমানি পরে বরং বেবাগ ডিপোর্ট খাইবি যত ডিটেনশন কেমনি 276টা কেমো 15 লক্ষনি কবাং দङ আউট অফ ডিটেনশন কেমো তো তেবো কবাং মা দङ ন কিন্তু আবরং তো রস রমলিয়া আ ডিটেনশন কেমো দংনাই সিমিসে 15 লক্ষনি এবা বরং বেবাগ ডিপোর্ট খাইদি নে 29 তারিখ নভেম্বর 1971 ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ফোন হোম ডিপার্টমেন্ট এফআইআর যে নোটিফিকেশন মানে আর নোটিফিকেশন নরমা মানখা जों তো অনেক বাক খাতির প্রব হাজার হাজার जों খালাই বাক্কা কিন্তু আপনি ইমপ্লিমেন্ট খায়া দ্য ওয়ান যেসি খায়াং মানো রিফিউজি গভর্নমেন্ট সে খায়াংই মানো নং ত্রিপুরা সাল লিডার আছে না দফানি কক্সাওই মন্ত্রী এমএলএ না মুসুংনাই দফানি দুঃখন নগৈ মুক্তি গলাই লেংনাই হিংকে নংলে তাঙ্গা নোটিফিকেশন ফবিতন খাসা তাং কেবন সিনা সুযোগ লিয়াছে 50-60 বছর রমে প্রশ্ন ফায়া দেবা জায়গা খাইলিয়া হিংকে তাবুক তাইকে সাংনরনা সিংনা মুসুংও দফা হনে যত লিডার রকন মুক্তি গলাই বাসনরি ততরা কিসিগি মাইক মুই ফাটে রেখিবিও কিন্তু नों अबले कुबुई नंखान नि बिन दल थाङै जुग्रि फुरकाय बनन ताखौ खनि लेखाया भोटार हनि सि लेखाव इनके भोट बैंक से खलाइब्लासो आन दल उसुक भोटार हापाइकासो हनो आनि दल आनि सामुंना हामजगै आनि तिप्रासा ताखुग्र उसुक जना आनो सापोर्ट खाइबेका हियाब्ले उसुक जना भोटार आनि दल फाइकासो नि साके इनके भोट काउन्ट खाइब्लासो इनके भोट काउन्ट साव खाइबा जे भोट जिदिना मुसुनाय भोटो जिदि उइता मुंबा एमएलए मिनिस्टर के गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव माने तमसे संविधानिक रिप्रेजेंटेटिव खांके राष्ट्र आइन अनुसार ब जगनि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव खा माने न बकासे अथॉरिटी नि मालिक खा हे बिनि कासे सैलरी दङ ओ सैलरी बिनि परमानेंट नंगो पावर नंगो ओ पावर न ब सामुंगो फनांग मानो हेके ब क्षमतानि बागै बिनि निजिनि पुजिनि बागै सिखाइमे कलाइब्लासो আচ্ছা স্যার আর ডাঙ্গা নাং মানে খবর থেকে তাবো গবন ইনকা অম হাই খলে চলিলাই ফেকা কিন্তু আ বড় রগল তাক বড় তন নাই আর 1971 ফাইনাই পানকা 56 ফাইনাই পানকা বরংনবো তো জাগারনা নাংনাই বলে পান্থরনা নাংনাই বলে আ এরিয়া সেগলাইতানি না আবো অনেক দিননি চক্রান্ত তেরেক তেরেক এংলাইতে সালসা জাতি দাঙ্গাও পরিণত হই থাকা বাহিকে এঙ্গি থাকা বামফ্রন্ট সরকার ফাইদ্রব নিরূপেন চক্রবর্তী চিফ মিনিস্টার বথাঙ্কা দিল্লিও দশরথ দেবনো চিফ মিনিস্টার দায়িত্ব রিকলাং থাক লেম্বু সরাও প্রদীপ দেববর্মা মুঙ্গি খরকসা বরক দङ आं गाहाम सिनिला जाफ्रन सिमिन बबाय आं सिनिला जाक ब बिनि लगे ताइ कनि कथाम तुइ आंध्रस पाइचाना नायलाय दंखा आंध्रस पाइचाना नि नायफुरुक आंध्रस न बथिबै खुकमानि आंध्रस कागि कराय थांगा बाहान कागि कराय थांगा ता हेके ब काइसे कक सका नि आंध्रस कसक ना हेके वानसा सका ना पसाना दादा हेके नि आंध्रस कसक या हेके तो कातां कागि थांबा हेके बथिदा बुगिया आंध्रस तो का क्राइथाना को जेबले के बथि बुगियांगि सिकाखना हमा बाइसे बनो बुगियाके फाइलेसन न तानै नेने वाचे फंसे गदना तानै रेखापो फास हे तानै रेखापो जों जतन बखनाय कलक तनलायमन नि जाक हेंके अब बखनायनि कारणे बिसि काहामकै थांलिया गोसाथ साखा किन्तु बिसि काहामकै थांलाय किन्तु बिनि लगिनि बररक ताइ फंसे राना नायफोरखो बथिरक सेगलायकाफोरखो बथिया करै थाना फासिं खारका खारकांखो बनो रिफ्रिक लायका ऑटोमेटिकली गंदगोलखै ते रिफ्रिक लायनै न तानै खारनाय न तो किन्तु लेम्बु सरानि पुलिस रक एलु पाथरि सिन बरन नाहारि गुलि खायका किन्तु पुलिसनि डिउटी तामंगना तंमनि कंडिशन बुजिना तंमनि कंडिशन प्रोटेक्ट रना तंमनि तामुं खताम सका नायना नांमनि अपराधी सब आबर तुंगना नांमनि किन्तु आबो हाय खायाबो अपराधीनि पक्षे बास ओइ सरासरि चिन्ति परन गुलि खायका ए आबतिखे लेम्बु सरानि सिमि 5 तारिख जून नि सिमि 1980 उर पार्टी फेका 5 तारिख 6 तारिख हमका सारा त्रिपुरा नाका ए जिरानि एलाका दिन पुलिस सरासरि हाजार हाजार वानजिनो लगितै चिन बरनि नक सगै कगै लुट खाइतालांबायखा सिगा
আবনি পরে মান্দাইনি কাছে ঘটনা আংখা মান্দাইও প্রায় কয়েক হাজার ওয়ানজি তংমানি থানাও তালাং তনি লাইজাক ত্রিপুরা বই ওয়ানজি বে শান্তি কমিটি খালাই তন লাইজাক বরং মরগলাই তংখা কিন্তু আইং যখন 6 তারিখ রবিবার শনিবারনি দিন 6 তারিখও আইনি যখন নাঙি খারে তানজাগে কেবো বসা তানিনারে দেখা কেবো বিহিক তানিনারে দেখা কেবো সাজলা তানিনারে দেখা কেবো সাজক তানিনারে দেখা কেবো নিজি তানজাগে অর্ধেক তানজাগে থইয়া ইয়গি ফেকা বরং মান্দাই ফাইয়া 10 নুগুইয়া ইয়াকার সিনুবা ইয়াকানা কগিয়া চপরাপতি লাই তংখা টিপরারং মানা খালাইলে বন কাসলাই তনখা আ জরাও শান্তি কমিটি খাইমেনে আ মেম্বারংনি বিসিঙ্গ প্রায় 10-12 জনা মহেন্দ্র জিপ গাড়ি নাওই পুলিশনি সহযোগিতা নাওই আগরতলা থাঙে মন্ত্রী রবাই কক সালাই তেবো পুলিশ তবুই বরং বাসিরি রহনানি হनै থাংলাইতানি এই মোহনপুর থাঙ্কাঙ্কাইনো আ গাড়িনি সকলাই চিনি ত্রিপুরা সরং 9 জন মতো তানাইবা থাকছে শান্তি কমিটিনি মেম্বার রং ওয়ানজিবি ত্রিপুরা বাইন থাংলাই মানে কিন্তু যে ত্রিপুরা রং তানাই নারাগির বাইখা খরকচান বাজি ফাইছো নীলমণি দেববর্মা হনে তাগরো আইএনপিটি তাও ত্রিপুরা মথাও দङ জমুনি বুফাসং আফর তানজাগু জমু দেববর্মানি খানা খানা বলে তাক ত্রিপুরা মথান সাপোর্টার বিন বুফা আফর তানজাগনাই ওর তাই মাসা সুকুরনি দङ বিন বুফা আফর তানজাগু আবো হাই কমং 27 জনা তানাই নারাগ জাখা নীলমণি দেববর্মা সাইসং বাজি ফাইকা আফো আগতনন যখন খানাকা আবন পরে মান্দাইও উরপাতিকা কিন্তু গভর্নমেন্ট তামহनै কক সাকা মান্দাই দাঙ্গাসেনি সাসিও ও 5 তারিখ সিমি লেম্বু সরেন সিমি নাঙি ফেমিনি আকংনো হুইতনখা 6 তারিখ জুন সারা ত্রিপুরা নাঙি যে পুলিশ 10 লগি তুই চিনি পারার আগ্র বেবাক সকবাইমানি আপনি পুরা ফবিতনখা 7 তারিখ জুন মান্দাই দাঙ্গা হানিসি বরক চেংছিও আরান সিবিসি চেঙ্গো ইনকা আপনি 2 দিন সেকাং নঙানো যে পুলিশ বাহিনী তুই শেষ কাইতং মানে আবলে বিয়াং থানাইছে ইতিহাস ইনকে তাবুক যদি আককনো খোকাই সারা জ্ঞানকাই চিনি দফানি নেতার নং খরকসা উপযুক্ত লিডার জাকলাই সালা ওয়ানসুকুই নাইদি नों तो खरकसा उपयुक्त लिडार कलाइया नों जेटा साजांनाय कक नों आबनो सारागलिया जे ककनो साना नांमानि आबनो नों सारागिया जे आइनो नों खकायना दंमानि आबो नों खुनुगिया इनके नों उपयुक्त लिडार जाकलाय आंलो उपयुक्त लिडार हि आबो हाय बर ताबुक जरा सारागियाको दो इनके अबो हाय खलाय आसिनि उर पार्टी खलायखा पार्टी लाइमेनि परे बरक बाइसिं जना खाकसा हायंलाय थांगा ता आबोनि परे तेबिसा शान्ति कमिटि खलाय फायलायका किन्तु आ जरावनो कायसा ककमा सावर जों त्रिपुरा 1972 पूर्ण राज्यनि स्वीकृति माने 60 विधानसभानि सेटिं खाय 3 भागेर 1 भाग खाय सिंगाफ्रन 20 ता माना तंमाया दिबा जों किन्तु 17 ता एसेम्बली सीट रैतनजागो 3 ता कम रैतनजागो सिका 1979 आबो हाय घटना पुइला चेंगमानिके साम्प्रदायिक दांगा चेंगमानिके टेलिया मोरावो दो आबोनि परे आ एटिओ खैतो सारा त्रिपुरांखा आबोनि परे बिके रांखलनि नेतृत्वे टीएनबी नि अंखरलाय थांगा अंखरै थाङै टीएनबी नि चुक्ति खलाय फाइपुरसे ओ 3 ता सीट न माने 17 ता जागा 20 ताङै ताबो एसटी सीट 20 ताङो इया खबो 3 ता मांगला खमो बिके रांखल जुदि आबो हायके अंखरै चुक्ति खाया हंगा ए ताबो प्रश्न हो जागासि आनि मान थाइनो आ जरावो बिके रांखलनि चुक्तिनि सिगां केबो साराक नायगिरि जे आं 20 ता एसेम्बली सीट मानथाय दंमानि आं 20 ता मालि आं 17 तासो मानो ताइ 3 ता मारनाय केबो साराक गया किन्तु राजीव गांधी बाय बिके रांखल चुक्ति खालायपुरो आ 3 ता सीट होइसे जों जतन चिन 20 ता एसटी सीट नि सानारंगो आबन सिगां रिंगिया गे आं मने खायो ता बरं नां उपयुक्त नेता नि लाभ करिखो अबंखा एकटा ताइ केसा ककंखा संविधान साव भारत ब्रिटिश शासन खायका प्राय 200 बছর हाइमन 197 बছর शासन खायका आबोनि परे भारतबर्षनो स्वाधीन रैखालांना फुरु 3 टा पार्ट एंगलाय थांका पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान 2 टा बाकंखा हिंदुस्तान कैसा पार्ट एंखा हैं आबोनि परे पार्ट एंबाय आर कैसा पीरियड रजाखा आयं एरिया बो इंडिया तंगना मुसुंगनाय तंगमान ब्ले यांनि बायं थाना मुसुंगनाय तंगमान मान ब्ले आबो हाइनर एक्सचेंज खालायमान हनै 1948 जरा समय रजाखा आरो नि बिसिङो जे एक्सचेंज नाय बरनो जतन जान जाहो नागरिक रनन गसि बायजाक
एनाउंस जेबाबे खाइके नोटिफिकेशन जेबाबे रजाखा आबो हाइकेन खाइके नों फाइमेनि जुदि कागज पत्र फनोगि मानखा हंकाय आंगायंनि फाइका बा अरनि आइं थांका आबो हाइ कागज फनोगि मानखाय अरनि आइं थानायबो नागरिकत्व मानाय आइंनि अर फाइनिबो नागरिकत्व मानाय किन्तु आबोनि उल जे फाइनाय बकुनो मतेই नागरिकत्व मानि माया आबो हाइके भारतनि बा पाकिस्तानी बा बांलादेशनि प्रत्येकटी स्वाधीन राष्ट्रनिनो कासे নিজস্ব संविधान रचना खाबले देश चलिना बागे हिंका आ देश चलिमानि थेके अर्थात आ संविधान कार्यकरी इंमानि थेके आरम्भ खलाई नायखा हंकाय अ 1950 जानुवारी भारतनि इंडिपेंडेंट इंडिया नि कन्स्टिट्यूशन एप्लाई खाजगमानि दिन थेके इमप्लिमेंट खाजगमानि दिन थेके विचार खालायनायखा आबोनि उल जे फाइनाय कोनो मते बरं नागरिक मानि माया किन्तु रिफ्यूजी मानो युद्धकालीन अवस्था कायसा राष्ट्र बर जे कोनो जायगा रिफ्यूजी मानो आबोनि अर्थ एया जे नों रिफ्यूजी थानाय आरो नागरिक माने हाइक बुया जों कायसा राष्ट्रनिफ्राय कायसा राष्ट्र थांमानो किन्तु लिगेल भाबे नों मा थानाय पासपोर्ट खाय भिसा खाय मा थानाय किन्तु नों खगै फाइका हर नगबरा तंग फाइका कयेक दिन परे जागा पाइका अरनि रेशन कार्ड नाखा भोटार नाखा सिटीजन खाइका अबाइके नों अर नागरिकत्व जत सरकारी फैसिलिटीज नाय लास्ट पर्यन्त नों से एडमिनिस्ट्रेशन नि मालिक नि थाका आबाइते संविधान सैजाक करे सिटीजनशिप एक्ट आर्टिकल नम्बर 6A वो साहित्य परिष्कार 1948 नि परे जे फाइनाय बरकनो नागरिक रनानि बगे अवैध भाबे जे फाइनाय बेआइनि भाबे बरनो ताबु जरा नागरिक रनानि बगे कुने एमेंडमेंट से तो जायगा खंकाय नोंले बाहायके अर फाइ नागरिक मानखा अब कैसे प्रश्न तै कैसा नागरिक कार्ड माने राष्ट्रीय नागरिक कार्ड सिटीजनशिप कार्ड माने राष्ट्रीय नागरिक कार्ड सेबले राष्ट्रीय नागरिक कार्ड बा राष्ट्र द्वारा नकलाय राज्य द्वारा नकलाय राष्ट्रीय नागरिक कार्ड माने राष्ट्र से नकलायो इंडिया गवर्नमेंट बरनो राष्ट्रीय नागरिक कार्ड सेरियाखो त्रिपुरा गवर्नमेंट से बरनो राष्ट्रीय नागरिक कार्ड रि बेबंग नागरिक सलाम किका अब बाइकिंग इमा नों तो स्टेट से नों तो राष्ट्रीय ब्ले नों बाइके नागरिक कार्ड रिमा आबोनो तै गोबां रिपोर्टिं लाइमोन परे 2500 अटल बिहारी वाजपेयी आमल मानिक सरकार दिल्लीयाव थाङै काहामके क्लास खाइजेगे आबोन परे सिटीजनशिप कार्ड माने बन्द खालायै ब उसुक जरा दाबी खाइपुका हंका आनि त्रिपुराव जे तंगनाय रंनो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट ले रैमानान बुला हंताने हाइनि नरनि परमानेंट बरक हंका बन परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट बरना इंता किंतु नों तो राष्ट्रनि मालिक नों बाइके राष्ट्रीय नागरिक कार्ड रिटर्न बाइके हंजागमानि परे राष्ट्रीय नागरिक कार्ड दैट मीन्स सिटीजनशिप कैंसिल खालाइबो पीआरटीसी परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट नै बरै तंफियो के स्टेट ले बाइके राष्ट्रीय नागरिक कार्ड रखा बो ऑर्डर रखा बो एमेंडमेंट रखा जों ताबुक जरा केबो प्रश्न खायाको आबो दो हिंके संविधान बो एमेंडमेंट खायाको इंडिया गवर्नमेंट बो ऑथराइज खायाको जे जत तिनी जरा जे फाइनाय रखनो बा असुक जरा फाइनाय रखनो नों नागरिक रे देहनि सिरिया खुंखाय नोंले बो ऑर्डर नि मुले और नागरिक मानि ताबु आनि नक फांग खाबा हिंके केबो सकंने सारा ग्यांके नों बाइके आनि बगे उपयुक्त लीडर खाबा नों तामो खायना बगे राजनीति खायका आबोसो बिनि स्टैंड पॉइंट करिखो चीन और जत दल तंगमनि नों चीनी राज्य तामो खायना नाय ब जागा तलांना नाय केबोनि कोनो निर्दिष्ट परमानेंट स्टैंड पॉइंट करिखो बेसिक कोनो करिखो एक नंबर वोट माना नांगले जिदिना नांगले एमएलए मंत्री ना नांगले शासन क्षमता माना नांगले चालायनानै उसुक जरतिना 5 बोसोर पैकेते से इलेक्शन खेलेका उसकांनि कैसां दुख नांखा 9 अगस्त इंडिजिनस डे सारा विश्वनि बरक वर्ल्ड इंडिजिनस डे तो देवो जानिजा इंडिजिनस और जानिजा राष्ट्रनि सेलिब्रेशन खाइलायै ताकलायनि मतु तो आत्मनियंत्रण अधिकार नति सारा विश्वनि जनजाति गोष्ठीर जानिजा आत्मनियंत्रण अधिकार नति राष्ट्र संघ मेसेज सिलै जा आनि प्रोग्रामा दिन चाकमा गात तंगमनि आनि और फाइनि रंग बरका सलाय तंग बिनार थांमांगला तामनि बागै बय एक समय एनआरसी नायबुखा बय एक समय इलिगेली माइग्रेंट बिरुद्धे कक्साका बर खलायनाय दलसे बिनार मा थांगला इबेन नर खाय मीडिया कनै फेमेन फोन खे वार्निं रितलां थांगा नों बबायदा तंगनाय जोंबाय मा थांगा खेबसाव कैमरा खेबनाय मा थांलाय केकने सिकिदा आरनि कि फिलपुर जे लामा बतक नुकमानि वाना मा सिंसा जतो जागा हकांतिले लामा लामा जायखै मिसिल खलायलायमेन नुकमानि आंलो वानसुक तंता पा ताकलाय काहामकने इंडिजिनस डे सेलिब्रेट खाजाका निसि वानसुक तंता बं स्लोगान खनाय नेमले बीसी इलेक्शन तारातारि मा खायनै जिपु निनि बीसी इलेक्शन नि मुभमेंट टाइम दिनो खायके खतितो तंखामो आपनि सालसा सिगां खायके खतिदा तंखामो 3 दिन परे खायनि खतिदा तंखामो किन्तु तामंगै नङा दिनो नमा खायका दिनो आप मुभमेंट न हिगेने बीसी इलेक्शन न इम्पोर्टेंट रु निनो अस्तित्व ने इम्पोर्टेंट रमा तकलायखा
नोंबा आ दिनो जानि जा अस्तित्व रक्षानि बागै जे मुभमेन्ट खायना दं माने आ जागासो खायना कक बोले नों खाया हंके नों जे बर रंनो तै खायमेन आ बर रक आ मुभमेन्ट खाजा कम बोले हंके नों बर रंनो खायरेलिया नों निजिबो खायलिया बर रंनो तै नों को बिसि इलेक्शन नि बागै नों मुभमेन्ट खाय हम जांति लामा जायगाखै गुरि दं हंके नोंबो खामप्लायनि ओ बिसि इलेक्शन खायके हंके गावसबनि रां जे बाजेट पेमेन्ट चिनियां ति सामुं खामु कै जों किसालमा सारा खामु हमा हायसि बोले इनका 8 दिन नि जे स्पेशल दिन दंमोननि आबोतनि आत्मनियन्त्रण अधिकारनो सानलायनायनि सालायनायनि रिपोर्ट खायलायनाय फनक लायनायनि दिनसि हैं नों अधिकार मानि दा दं माया दा दं आबरनो साजंनाय ककसि बोले इनका नों निजिबो खायलिया पब्लिक नबो रहलिया कसारि तनमसे कलायसि बोलसो इनका नों आनि बागै परफेक्ट लीडर दा कलाय आनि मते कलाय जागे नरता हिनसाय मिया अच्छा सर तब जोंनुगै मानखा जे 1918 नि दांगा आबनो वान सुगुनाय खेंकै तब जे तिनि त्रिपुरा हासतेवा जे बीजेपी सीपीएम कांग्रेस बा जत लीडर जे अबाय क्लाय साक बसाक दफाय दफा नाङै तंनाय रक एटलिस्ट तब त्रिपुरा हासतेवा इलीगल माइग्रेंट हामानि बागै त्रिपुरा बंश कबनानि फाजिं थांसुगै दंखा गांगाय अ जराबो जुदि गाय ओ जे लीडर जे जेकुन पार्टी नि फानांखा ओ जे लीडर जे टंगै टंनाय वनले म आनि बीजेपी नि लीडर म आनि सीपीएम नि लीडर बोले कब हाँ बोले कम त्रिपुरा कमर बो अजागनि राजनैतिक दल तो टंनाय न हयतो आ दिनो राजनैतिक दल नि बुमुं आलादा ओंगै न मानो आलका बुमुं ओंगै मानो कताल कताल दल नि बुमुं आसाय न मानो किन्तु त्रिपुरा सा पाइबो राजनैतिक दल टंनाय त्रिपुरा सा टंगैबो राजनैतिक दल टंनाय किन्तु नों जुदि करि हिंके निनि एसटी सीटो साबननो बोर्ड इलेक्टेड खायने नों जुदि करि हिंके साबो जगाव राजनीति खायने कसाक फानहन्दी कुफुर फानहन्दी कखरां फानहन्दी मेरें फानहन्दी साबो खायने जे टंनाय बरसो खायनाय बोले नों तो कमरिसि थांखो बस टंबायसिने हिंके नों ता दिनो टंना कगलिया बोले हिंके अटोमेटिकली नों कमाय थांसिने बोले हिंके नोंले कमाना बागै राजनीति खाय आवश्यक कैसे प्रश्न नों कमाना बागै राजनीति खाय और नों कमाना बागै राजनीति खाया निनि अस्तित्वनि ग्यारेन्टी रनानि बागै राजनीति खायो हंके निनि सागज जे पेसारा खायसक साइतमनि नों आबनो मेडिसिन रि हामरना दरकार करि दिबा हैं तोर तंग करि सादे निनि खेत सेकजों मानो जागा सेकजों मान प्रोटेक्शन रन दरकार तोर तंग करि तंगना बोले चम्पकनगर पारा विश्रामगंज पारा ताबुक त्रिपुरासानि मुंगै दलिल पर्छ किन्तु खरक चापानो अवैध दखल खाइतंनाय रंनो नरनानि बागै कक सायाको बोले सब साका सब केस फेलकि केसादि तिनिनो जदि त्रिपुरा जत नेता तंनाय रक जानि जा मुंगै जे रेजिस्टार तंमनि अ जागानो आसल मालिकनो याकरि मारनाय ने हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट केस फाइल खलैकेंके बो याकर मारगल खमदा किन्तु के कक सानाय करि बोलेंके नों बायके आन बागै उपयुक्त अथवा नों बायके आन बागै परफेक्ट लीडर खबा मा कलायाखौ आं जागिया नोङो दां जाखांनिया साइमिया नन गयल रदेहनि बल याफारि रेखा गली बादे आरो तेके बकरिखा आ जराव बल मानै सदिसे नों गयल रिमे हंके नों उपयुक्त प्लेयर दा कलाया हंका आं आबनो उपयुक्त प्लेयर होना कइया आबो हाइबरन आं उपयुक्त लीडर होनानि कइया हंके ताबो आबनो त सर जरा तो तरक थांगैन दंखा दिबार बुंनानै जरां फैकिया जों पाइनान दिगिना थांसिनाय ताबुक अजराव त्रिपुरा हासतो इलीगल माइग्रेंट हामान तो थागिया उसकांगो खयो मानजाका सयजना कन्टिन्यू फैमिली कासे तोय तै कासे कुमार गादनि जे आ बांग्लादेशी आत्मीय स्वजन बा बुंनि ताकुक बुकुक कुमार गादनि बरनो लामसना माने बरक सगां अबैसे आरो परमानखा बरबो अबैदनो हंगा अजराव सर ताबुक साइड नखा लाइ थांनाय जे 33 रियां बुरु बसननि फेस्टिवल त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार सराय साइड नखा रियां बुरु बसंर पर्वत चट्टग्राम बांग्लादेशनि फायो हनै फेबा जों दादा खिदां नुगै दंखा आबो तै सानासे कगलिया अजराव ताम साजानाय दं आं ताबुक हनो संविधान सावो 1948 नि परे जे फाइनाय बरक जतनो अवैध तांगि हिंके आ फाइनाय रकनो फाइमे तो कन्टिन्यू फाइ दङ नों निजिबो ताइखमा साका हे देबा मानजगमाबो मानजगैन दङ किन्तु रमै फनुगु रहमानि कि तां फनु गया तंमा जागा बन बियांति रहका ब चेक पोस्टि रहका ब दिन रहका ब सन रहका सामने रहका अब तो ऑफिशियल रेकर्ड नांगो ते बरतं बरनि फैके बरनि सकैके बियांति हापैके रमानि नों जखन फनुका
কয়লা শহর রমানি ফানাং দি খোয়াই রমা ফানাং দিতা নং 5 জন রমাই ফোন কাবলে না পুলিশ না হ্যান্ড ওভার খাইকে বলে বিএসএফ না বিএসএফ পুলিশ না হ্যান্ড ওভার খাইমেন পরে নং বনো কয়দিন জেল তনখা ব মাস ব দিন ফিয়কা বব চেক পোস্ট ফিয়কা বাহিকে ফিয়কা বাহিকে পোস্ট ব্যাগ খাইকা নং পোস্ট ব্যাগ খাদা খাইকে খাইয়া নিনি সরকারি রিপোর্ট টামো কেউ সুসিংকা তাবুক জরা গভর্নমেন্ট ফোনুকা ফোনুগিয়াকো গভর্নমেন্ট ফোনুগিয়াকো হংকাই নং যে খরকসা লিডার ও জায়গানি নেটিভ পিপল হিসাবে নিনি লিডার নি ডিউটি তামতো আ দিন খোয়াইয়ে যে 5 জন রমজাক নাই রন থানাও ইয়াফার জাকা পুলিশ নিয়াগো বন কতদিন জেল তনখা নং বন পুস ব্যাগটা খাইকা যদি খাই তনখে ব দিন খাইকা ব ইয়ারো খাইকা ব চেক পোস্টই খাইজাকা অফিসিয়াল রেকর্ড দি না কত তংমানি আর না তংমানি সান্দা ব তংমানি রিয়া হংকাই ব তো রিয়া নঙি মানো কিন্তু নং তো সান্তাই বলে নং তো খুকাইতাই বলে তাবু জরে কেব খুকাই নাই তোর তন কোন লিডার খো খুকাইতা অরনা আংসাও ব উপযুক্ত লিডার ইয়াকো আবসিনি গ্যাপ দংখো দ তাবুক জরা নাগরিক রেনাই হিনি অ্যামেন্ডমেন্ট সে খাইয়া কংকাই নং বাহিকে অবৈধ নাগরিক বাই সরকার ফ্রন্ট খাইনে বাগাই ইলেকশন এন্টারটেইন খাই দংখা হিংকে সালসা অ দফা কমা ফুরো ভারতবর্ষ মির্জাফরনি কারণে ব্রিটিশ নিয়াগো সগইয়ে ভারতীয় 200 বছর শোষণ শাসন অত্যাচার খাইজেকমানি দায়ী যেমন মির্জাফর উপাধ্যায় বুমুং দায়ী জি কাইজাকতে অ জাগানি বুকুং ভারত দফা কমা খাই নং দায়ী লাগদা অবশ্যই नों तो सारा गलिया बवैध नागरिक होनै बयनोबो साराना रिया नों तो सारा गया बयनोखाय मानाखाय दं नों ता सादि न सादि हिंखाय ब्लाबोताय साइचुगलिया नंखाय बयचुगु होनै सानायनखाय बले नों कासना फायो हिंखाय नों बवति लिडार नों साबने एजेन्ट कला बन तुबुनानि बन बुद्रि मन्त्रि चारनानि बन फानद्रि सरकार गठन खायनानि बन गोसुक जना मानारकनाय हिनै आन्दोलन खायनाके नन दागिजां मसके नों खायंका आइनगतभावे बन फनुक नायनके नों मास मासिरि खगिया नों मास मा अंखया नै नकनि बिटनि अंखके नेरि फिरि बुइ बखरक फातिरि गारि गोरा सबाय बुनाय जातका नों साबने एजेन्ट साबने दालाल खलायके बाबिनेलसे कदा कलाय आसादि हिंके ताबु उसकांग त्रिपुरानि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहानो खरकसा मीडिया प्रेस मीट प्रस क्वेश्चन खाइका सर सारा भारतवर्ष 19 मे जे इंडिया गवर्नमेंट कैसे नोटिफिकेशन जारी खाइमेनि इलिगेल इमाइग्रेंट इशू नतै सारा भारतवर्ष गोबां स्टेट आपनि एक्शन रिएक्शन नुकजागै दंखा त्रिपुराव कोनो एक्शन नाजागियाखो अ बेपारनि नितामहिन अब जनगणनि प्रश्न नङै दंखा हनै सिंजापुर बतम साका केंद्र सरकार मान्यता दिएছে 2014-31 ডিসেম্বর পর্যন্ত দেখা যাক কি করা যায় এরপরে যারা আসছেন তাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য আমরা টাস্ক ফোর্স গঠন করেছি সরকারের কাজ সরকার করবে আপনারাও জানেন সরকারকে সরকারের কাজ করতে দিন নিথাং পাইও একে বনসংখ্যা ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট নি ইস্যু ন তুই প্রশ্ন খাইকা বববন সাইকেলাংখা ব্যাপার তাম সাকাবা इंडिया गवर्नमेंट साका 2014 नि 31 डिसेम्बर पर्यंत जुदी धर्मनि कारणे आरो रखलाय जागै तंखाय बरन जों नागरिकता रनायसिको रयाखो रनायसिहनको किन्तु ब धर्मनि कारणे रखलाय जाग माने प्रूफ मारनाय बाहाय ब आयेंगो अमुस्लिम नि सातक पितक खायजाग माने गवर्नमेंट नि थानि सेफ सिक्युरिटी सानमानि मेमोरेंडम रिटन कपि नांनाय नों ब दिना आ जागानि थांना बागै हिंदुस्तान खारिमा फायका बॉर्डर पारङै फायका ब चेक पोस्टै फायका बोसक तारिखआव फायका ब स्टेटआव फायका हिंके ब डिटेंशन केमन नों तागि तङै तंग आ डिटेंशन केम्पनि नि रेजिस्टार नाम्बार ना नांनाय शरणार्थी हिसाबै रेजिस्टार तंना नांनाय नि फेमिलिनि बोसक नाम्बार रेजिस्टार एरपर नों रेशन आंतर्जातिक रिलिफ फंड रेशन चाइतंमनि आपनि प्रूफ सह नों फनुगि मारनाय आबो सह डकुमेंट्स पूरा रबायै नों एप्लिकेशन खाइमेन परसे इंडिया गवर्नमेंट नन नागरिकता रनाय बरक से सीएनि एक्टियार इनके ताबुक जरा त्रिपुरा शरणार्थी आपते हिनै फाइ शरणार्थी केम्प तंफाइनि खरसेपन तंबा एप्लिकेशन खाइदि हिनजमन खाइरेकनाय तंबा खरसेपन रिलिफ फंड रेशन चाइतंने खरसेपन तंबा गरीबले आ जगताय केसे कक सापिका खरकसा आयेंगो ताय खरसके सातक जागि फाइ आपते हिंगला फैमिली नंगबो अमुस्लिम के बबो मुस्लिम ब्ले एक बाय जुदार तंमाखै ताय एक बाय तंमा यांगना को गेबले पूरा परिवार फाइजाक ना नांनाय बरसिमसे एक्सेप्टेबल लंनाय इंडिया गवर्नमेंट एनाउंस होबो ओके आई एक्टियार
नोंबो पुरो फाइ और टेप्सा के कागज पत्र खाई भोटार खाई नागरिकत्व कार्ड खाई चाकरी बाकरी नाई हा नक नाई रेशन कार्ड खाइबे आधार कार्ड खाइबे नों समस्त फेसिलिटीज नामा करी नों सर मिनिस्ट्री खलाई चालक दंखा नोंले ब अर्डर नि मूल्य और नागरिकत्व नाई आ फेसिलिटीज नाई दंखा बोनस हमले इलीगल इमिग्रेंट नोटिस तो इलीगल इमिग्रेंट कौन बगिसी सीए ने एक्टी और बबरने एप्लीकेशन खाइदी नरनो जों नागरिकत्व नाय हिनि सिसाखबले नों एप्लीकेशन मानमेन परिसे नों नागरिक माननाय नोंले आगिनो नाय दं फाइकेन नोंले ब एप्लीकेशन नाखा ब आइनति नों माने और मन्त्रि नि तंखा एमएलए नि तंखा हा नक पाइ राज्य दखल खाय शासन खाय तंखा संविधान बकासे कार्ड ऑफ डेथ दंले 1948 नि परे जे फाइया ब माया हननाय हिंके नों आबोनि परे जे फाइनाय रंनो ताबो और जत फेसिलिटीज नाय तंनाय अवैध भाबे नागरिकत्व नाय तंनाय रंनो रुतुकारि ना कक सबले किन्तु ब फेरि थांगा ताबुक जरा जेनि कुनु तिप्रासा नेता आकगनि रिप्लाइ रे दारका बा रिएक्शन रे दारका रियाखो हिंके नों उपयुक्त दा आं साया अकक पॉइंट साइ दङ संविधान साइ दङ अकक त्रिपुराओ आगिनिसिमि वानजिकरि जत वानजि बांग्लादेशे आंग कक साया संविधान बाबो साया संविधान साका जे अवैध न रुतुकारि दे नों रुतुकारि ना बागै कक द साका नों गभर्नमेन्ट न तंनाय अथवा विरोधी हिसाबै जे तंनाय रिप्रेजेंटेटिव र ताबुक जरा एसेम्बली वा आकंग न तुयै तामुंगि इमप्लिमेंट खायना नांनाय बा खायरेना बागै जे प्रोसेस चालकना तमानि नों खादा खायका खायाखौ इनके नों उपयुक्त याखौ नों तामुंगि सारा गया नों का गभर्नमेंट ब्ले गभर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट इंडिया पार्लियामेंट दिल्ली पार्लियामेंट ऑलरेडी क्षमतारि रेखा आपने इमप्लिमेंट खायना बागै नों ताबो मिनिस्ट्री इनके नों आपने इमप्लिमेंट खायना नांगे देबा नों ताम खाब खाया कक बसाया तांगि सिरिंसा दं इनके नों उपयुक्त दा सादि न आसाय आनि त्रिपुरानि तिप्रासा नि अस्तित्व ग्यारेंटी टोटे तंनो नों आबोनि उत्तर दे इनके उसकांगो जे नों ताइन क्वेश्चन खायमेन लास्ट पॉइंट जे रियांग रकनो साकाब त्रिपुरी जनजातिদের পরেই রিয়াং জনজাতিরা এই রাজ্যে এসেছেন উদ্বাস্ত হয়ে চট্টগ্রাম থেকে চিনি বরকতাম হনি বুঝিখাই রিয়াং রংনো সিমি হনো হনি রিয়াং বুরু রংনো শরণার্থী আগ বাংলাদেশনি চট্টগ্রামনি উদ্বাস্ত ফাইনাই হনো অনুপ্রবেশ ফাইনাই হনো হনি সালাই প্রটেস্ট লাই তংখাদ আবু বাং 2 দিন নাইখে কেবল রিয়ানি পরে আং কাছে প্রেস মিট আকংনি কিসে খোকাই চাইরেকা হ্যাঁ আদিন নং হয়তো তংগো আগর তলাও হিকে आबुनि परे सारिक निसिमिका फाति लाइखा सोशल मीडिया जतन लाइखा आबुनि सेकांले नर जे लीडर हदि तकनाय रक नोंनि कासे जे रेसपॉन्सिबिलिटी तंगमानि आबुनि नर तम पालन खायाबा नर आबुनि लगे लगे रिएक्शन तुमना तंगबले तां सारागियाबा ना बुनि खाना खानाय दे सरंगि सालाय दं तांनि एक्शन करियं आबो कासे थांका मीनिंग बुजियां मन ते मनि कथा खायिं खालाब लासिखा चिंति प्रशासक द बुका खरनाय बतम साकाबा त्रिपुरी जनजातिদের পরেই রিয়াং জনজাতিরা ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সেই বাংলাদেশ চট্টগ্রাম থেকে এনকে বড় ত্রিপুরি জনজাতি নকে বাদ রাখাবা ত্রিপুরি জনজাতির পরেই রিয়াং জনজাতি মানে সেকাং ত্রিপুরি রক ফাইকে ত্রিপুরি রক ফাইমানি পরে ন রিয়াং রক ফাইকে হামান কক্সবলে কে বিন অকক্তামবা ত্রিপুরি রক অরনিয়া রিয়াং বরনিয়া হনি সাইতঙ্কা যতন বাংলাদেশনি সাইতঙ্কা একে এই গরঙ্গ রুদ্রপাল সামাবাই বসামনে একন তঙ্গে দা मानिक साहा जेबाबे कक साका गरंग रुद्रपालनि ककनो बकिसिसा गुरिरि फेस खलाय साका आसक सेबले कक एकै बले मिनिंग एकै बले हिंके बिनो कक बे बतम सानो नाय आं हनो बिनो कक बे बबनो सानो नायो जों सिमि नरक बरनिया नरक फातारनि न तन फातारनि फाइनिबो मिरिलाय तंगानो हनै पमानो ओंया खायबा जों मा थांगांके नरक बरनिया नरक मातोंया मा खलायबले हेता जों नोंया खन नरक जों मतों मातोंया खन नरक मातोंला रेखलायने सकलायने कक्ता सालायदि हमा खलायमानो हेतिबा नना एक धरনের मिलिलाय तंगनानि इंगित बरगो एक धरনের वार्निंग रे माबो खलायो जों मा थांगा नरक मातोंना कय नरक बरनिया मा खलायो हेतिबा आबोनि बागै आं सानामो जोङो साबो अरनि साबो फातायना आबो संविधान से आइडेंटिफाई खायनाय संविधान से सानाय बोसोक दिननि परे फायनाय रक मातंनाय बोसोक दिननि उलो फायनाय रक मातंया बोसोक दिननि बिसिङाव फायनाय रक अर मातंनाय बोसोक दिननि परे फायनाय रक मातंयांनाय आबो संविधान से सानाय आइन से सानाय बले नों आं सामा बाया बले हे देबा हिंके अ जागाव नों जुदि अहानिनि नों तंखाय अहानि तिप्रासानि हा हनै त्रिपुरा हा यावै वानजिनि हा हनै बाङालि स्तानंमान खामलसो तां त्रिपुरा बुमुंसो
Bangladesh to kok boro bumung kaisa bang kere Calcutta kok boro kaisa bumung kere Tripura wala tang Tripura kok bumung bumung ba opujudi ni ha ka nung si Bangla basa basi ni jati Bangali ka ba Tripura rajin bumung Bangali rajin nang tong mable ha hoito borok samai Tribongo phang kamu Sri Bumi phang kamu ose ba Bongo Bumi phang kamu অথবা বাঙালি ল্যান্ড ফাম বঙ্গ ল্যান্ড ফানাং খামো বলে তাঙ্গি ত্রিপুরা বা গর বাকি নি নিং খাবা আচ্ছা স্যার পাই টেকনিক কোয়েকশন মনল প্লাস সিনাই বেলাই জরা লক্কা খাকাই 2 ঘন্টা হাইরং খানা ম লাস্ট সমুং সিনাই তাবো গ জরাবো ত্রিপুরা সারক তামো খলাই গেংকাই yok sama মানছিনা এবা বো চবাও হিমছানাই কাইছানো লামা নিনি খেতো মাই কমরি তংখা Ang example ba nyono bujina ni bagi ma bujogran lai do nung saiman tongo o mayo tabuk bithi rekhe ani mai hamnai kintu nini mayo mai ni sulai jabra bangi tongkhai jabra to yapang nang lai jak mai to 6 inch ba 8 inch ni pore se phangsa jabra to yapang se nang lai tongkhai a jabra sako nung urea ro nei o mai ha hamno hamya ka ding tam khain nang nai Puila jabra ma phui gira nai jabra phui khibi man pore o maya sarala sa thane o mai hada o mai ya hingang no tabu sanai puila jabra ma phui nai inge jeng romina si jeng kai mai phang jeng hamsai me yang mani karan ke jabra ni bagi inge nang jabra ni phui di inge jabra phui ni bagi already government order khai reka nang tak jabra phui di o jabra phui je dino success ngana taini dini siminti brasa hamsa ka ni wache bana bushak mas ni wate hakala ye bufang ko blai kai thi prajak pan berdom kliba sai phema basai ma phena sadi nang bobo nang ja ajorawo kintu nang kha khai rakno khai di rakno আর যদি খাইয়াং কে নং ani hamari na yang nang mai tong yani nang podya kari phaide manno cheria kari phaide manno nang ani nok ni borgen nang ani kami ni borgen no nang sok diri song yani nang reject khai pai meno abosik jora mai yang kang bai ke yok nai ni ta sadi yok na musung kha kok masanai yok na musung khen nang jabra phuinan samung ma khainai nang jabra se phuirai ge khetos thang basai nai khlai ra ge ba ke hamnai nin mai ruasa jani kirijage sadi ang o jagawo 1971 ni refugee totkalin 15 lakh tabu 25 lakh khana 1948 ni simi tini jora je illegally babe khorche khorni ke habi tong phaimeni tai 20 lakh rom di 20 lakh be 25 lakh ke 45 lakh 45 lakh o jagani refugee by illegal immigrant mathang kangkai majority sabung nai procession sab niya ko thanai je sorbo khaine rongni johani busa borong nong nai ble bo phani sampoti dunia ni busa phai dokhol khai chai tongkha busa kni ke tham tong ma cha yangkha kintu buini busa cha phaiya ongkhori thangbai kangke o busa rok jono 10 kani kheto kolai tongo hinke a boror nori rohbai man pore nini pa pitri sampod nor no man thai klai na ble hinke norok 3 bai tongo hinke nongni sampoti judi 30 kani tongo hinke saisung jono 10 kani klai ble 10 kani mai nang sa sabai na ba sabai na ko ye ble ge chingtang e apur komro nai ba komro na ko ye ble hinke nung coba khaina ni long khoro silai nal se ni khakla phasing bot hengke buni phasing nung guli sar ni khakla phabro rek singlai tangke nung bai ke rokhang nai nung bai ke joying nai gosawi bol thanglai nai he rokhai goil na thangpurung kai ba goil bulia bol silip khlai phunuk tong tika nijin yang kai golino tunu ma kai ton masi masa ke nijin yang ke goil ri ka gusa nai player agap tikisable nijin yang gol chari mesen ri ka nijin dolna huria kunang silipung thanga antir satri sai khunjuram te phunuk tong kani bulung kan tri bul tong kan kintu gol to chari khip kable a gol char mani a tomung to nin khunjuram bai khomang na ko gelle hengke ningla sablu ta gol ri chongma kabang ma tibrasa tong judi document sa khai kangkai tipra se kagos potro kri tipra se matha nai nai tipra la boroni phaimeni bo boro matha na tongba tripura tipra sani ha ni tripura ha angkai tang tipra sana ba check khaina ba ora bui ni busa ha pa yoni claim khajang kai buni busa no se check khayen ble getang ningla ar kebing up tiki sai tongka ngen nijini dolno goil re player ya diba engke
hingke ang nono perfect leader na aboni bagi nang sawo tini jora ang soi standpoint ti movement khaini leader ang nugyako kono dol ni no ang standpoint perfect standpoint nugyako ebong permanent standpoint nugyako tini saman kok khana kri khana saman kok taing dino kre salo thaisa ni point salai jak tongka ning bobono ti movement khaina ning public na tamor na abona ning clear khai di unquestionable